du chalumeau. Tila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama, et les mecs dit à ses femmes, Ada et Tila, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et les mecs 77 fois. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. O Senhor ajunta as bênçãos à leitura da sua palavra. Pode sentar-se. Bon, je vais aller un peu lentement à cause de l'interprète. Vou pouco lentamente por causa do intérprete. Nous sommes en train de parler sur la fin du règne de l'homme. Nós estamos a falar sobre o fim do reinado do homem. Le royaume des hommes qui est représenté par cette statue que nous avons ici au tableau. O reinado do homem que é representado por essa estátua que temos aqui no quadro. Qui avait la tête d'or. Que tinha a cabeça de ouro. La poitrine et les mains qui étaient de bronze. O peito e as mãos que eram de bronze. Le ventre et les cuisses qui étaient de reins. O ventre e as costas que eram de aço. Et les pieds qui étaient de fer. E os pés que eram de ferro. Et cette statue représente le royaume de ce monde. E essa estátua representa o reino deste homem, deste mundo. Et ce royaume, Dieu est en train de le détruire. Il est déjà à sa fin. E este reino, Deus está a destruí-lo, já está ao seu fim. Et en rapport avec ce que je vous ai parlé le vendredi et le dimanche, em relação àquilo que eu vos disse sexta-feira e domingo, depuis la chute de l'homme, desde a queda do homem, et comment le royaume des hommes en réalité est dirigé par des animaux, e como o reino dos homens é realmente dirigido pelos animais, par des bêtes. pelas bestas. Mais Frère Branham dit tout ce que le diable fait n'est qu'une imitation. Mas o irmão Branham diz que tudo que o diabo faz é simplesmente uma imitação. Il imite seulement ce que Dieu fait et lui aussi, il rentre dans le même rythme mais à faux. Ele imita simplesmente aquilo que Deus faz e ele também entra no mesmo ritmo, mas falso. Il savait que Dieu pour agir, Ele sabia que Deus para agir, il utilise certaines onctions utiliza certas unções, comme l'onction de l'aigle, como a unção de águia, l'onction du veau, a unção do boi, l'onction de l'homme, a unção do homem, l'onction, je ne sais pas quoi encore, du lion. é a unção de leão. Alors, le diable, voyant cela, Portanto, o diabo vendo isso, lui, il s'incarne maintenant dans des animaux. ele se encarna agora nos animais. Or, le Saint-Esprit ne s'incarne jamais dans les animaux. Ora, o Espírito Santo não se encarna nunca nos animais. Le Saint-Esprit s'incarne seulement dans des hommes. O Espírito Santo se encarna simplesmente nos homens. Alors, nous avons deux types d'animaux. Portanto, nós temos dois tipos de animais. Nous avons des animaux qui marchent à 4 pattes. Nós temos animais que são quadrúpedes, que têm Et 4 nous pés. avons des animaux qui marchent avec les 2 pieds. E temos animais que andam com 2 pés. D'où j'étais en train de vous faire voir. Onde eu estive a fazer Jésus, ver. en parlant, il a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, Jesus falando, ele disse que o homem não viverá simplesmente do pão, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ici, il faisait allusion à l'âme. Aqui ele fazia alusão à alma, D'où je vous ai montré que l'homme est triple. onde eu mostrei que o homem é triplo. Il y a le corps, l'esprit et l'âme. Tem o corpo, o espírito e a alma. Et frère Branham dit l'âme a la forme pyramidale. E o irmão Branham diz que a alma tem a forma piramidal. Dans le cœur de l'homme, il y a un endroit qui n'est pas baigné par le sang. C'est là qu'on appelle l'habitacle de l'âme. No coração do homem há local onde não é banhado por sangue que se chama a alma. Et il dit cela a la forme pyramidale. Diz que aquilo tem a forma piramidal. Donc l'homme est triple. Il y a le corps, il y a l'esprit
et il y a l'âme à l'intérieur. Portanto, o homem é triplo. Tem o espírito, tem o corpo, tem a alma no interior. Et un animal n'a pas d'âme. E um animal não tem a alma. C'est ce que nous étions en train de voir. É isso que nós estávamos a ver. Il n'a pas d'âme. Não tem alma. Parce que l'âme, c'est la partie de Dieu. Porque a alma é a parte de Deus. L'âme, c'est la partie divinité que Dieu a placée dans l'homme. A alma é a parte divina que Deus já colocou no homem. Dieu n'a jamais créé un animal à son image, Deus nunca criou um animal à sua imagem. mais il a créé l'homme à son image. Mas criou o homem à sua Et imagem. Dieu aussi est venu à l'image de l'homme. Deus também veio à imagem do homem. Mais il a formé l'homme de la poussière de la terre. Mas formou o homem do pó da terra. L'homme formé de la poussière de la terre est à l'image d'un animal. O homem formado a pó da terra é a imagem do animal. Il a les mains comme un singe Tem a mão como macaco. et il a les pieds comme un ours. Tem os pés como urso. Donc en réalité, l'homme c'est un animal. Portanto, em realidade, o homem é Et animal. frère Branham dit surtout que l'homme qui n'a pas d'âme, E o irmão Branham diz, sobretudo, o homem que não tem ce sont alma, ceux-là que la Bible appelle des hommes animaux. são esses que a Bíblia chama de homens animais. Or, une personne qui a l'âme Portanto, uma pessoa que tem a alma ne pêche pas. não peca. Parce que l'âme c'est la partie divinité. Porque a alma é a parte divina. Or, la Bible dit, Portanto, a Bíblia diz, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. a alma que peca é aquela que vai morrer. Et frère Branham dit, ce n'est réellement pas une âme. E o irmão Branham diz, não é realmente uma alma. C'est une âme sans vie. É uma alma sem vida. Comme cette âme-là n'a pas de vie à l'intérieur, Como esta alma não tem vida no interior, ça ne mérite même pas être appelé une âme. não merece ser chamado uma alma. Mais c'est presque l'âme. É quase alma. Mais dans l'âme, il n'y a pas de vie. Mas na alma não tem vida. Et comme il n'y a pas de vie, c'est un homme animal. E como não tem vida, é homem animal. C'est là où frère Branham dit, le serpent avait presque l'âme. É aí onde o irmão Branham diz que a serpente tinha Mais quase ce alma. n'était pas une âme parce qu'il n'y avait pas de vie à Mas não l'intérieur. era uma alma porque não tinha vida no interior. Voilà pourquoi, É por isso, comme le Saint-Esprit como o Espírito ne Santo peut pas s'incarner dans un animal qui marche à quatre pattes, não pode se encarnar no animal que anda a quatro patas, parce que cet animal-là n'a pas de conscience du péché pour se repentir. porque este animal não tem a consciência do pecado para poder se arrepender. Mais l'homme animal qui marche à deux pieds, Mas o homem animal que anda a dois pés, quelque part, il peut se culpabiliser pour un acte commis. em qualquer lugar pode se culpabilizar por um ato cometido. Voilà pourquoi vous le trouvez être empressé dans la prière, Por isso, vocês encontram entrar na oração, de demander à Dieu ce dont ils ont besoin. pedindo a Deus aquilo que precisa. Vous trouvez des pentecôtistes avec de grandes œuvres. Você vai encontrar os pentecostais com grandes obras. Vous trouvez des gens qui aiment beaucoup prier, Você vai encontrar pessoas que gostam muito de orar. prier Orar avec le désir de recevoir le Saint-Esprit. com o desejo de receber o Espírito Santo. Or, le Saint-Esprit, c'est William Branham qui est venu avec aujourd'hui. Porque o Espírito Santo veio com William Branham hoje. Mais vous trouvez en dehors du message, Mas vocês vão ver fora da mensagem. les gens qui jeûnent, qui prient, qui se sacrifient pour Dieu pour avoir le Saint-Esprit. As pessoas que jejuam, que rezam, que sacrificam para Deus. Or, o Espírito Santo. la personne qui a la représentation de Dieu en lui, Portanto, a pessoa que tem a representação de Deus nele, c'est-à-dire l'âme, quer dizer a alma, cette âme-là ne se nourrit que de la parole. essa alma só se alimenta da palavra. Et qu'est-ce que la parole? O que é a palavra? C'est le message de William Branham. É a mensagem de William Branham. Le message de Branham, c'est la pierre de fête. A mensagem de Branham é a pedra de Et gume. cette pierre de fête, c'est la profondeur qui appelle cette autre profondeur. E esta pedra de gume é a profundidade que chama esta outra profundidade. Voilà pourquoi vous trouvez que l'âme a la forme Por isso pyramidale. você vai encontrar que a alma tem a forma Et piramidal. William Branham ramène aussi la pierre de fête. William Branham traz a pedra Et de quand gume. la pierre de fête vient, incarne en vous, E quando a pedra de gume vem, encarna em vós. alors c'est là que nous avions l'union invisible. Lá nós temos a união invisível. Donc il faut d'abord avoir la représentation de Dieu Portanto, é preciso ter primeiro a representação de Deus pour que Dieu aussi vienne s'incarner en vous. para que Deus também possa vir se encarnar em vós. Amen. Amém? Mais vous remarquez des hommes animaux Mas vão notar que homens animais qui ne croient pas le message, que não creem na mensagem, mais qui viennent, qui s'attachent à la prière, que vêm e se ligam na qui se oração, sacrifient nuit et jour que se
sacrificam noite e dia. Frère Branham me dit, Irmão Branham me vous diz, lirez dans les brochures, vocês vão ler nas brochuras, Frère Branham me dit ceci, Irmão Branham diz o seguinte, il y aura des gens baptisés du Saint-Esprit mais qui iront en enfer. haverá pessoas batizadas do Espírito Santo, mas que irão no inferno. Mais comment un homme baptisé du Saint-Esprit va encore en enfer? Mas como um homem batizado do Espírito Santo vai ainda mais no inferno? Oui, Sim. pourquoi? Por quê? Parce que quand le Saint-Esprit est venu, Quando o Espírito Santo veio, le Saint-Esprit n'a pas trouvé une âme à l'intérieur. o Espírito Santo não encontrou uma alma no interior. Le Saint-Esprit est venu oindre seulement son O esprit. Espírito Santo veio simplesmente ungir o seu espírito. Or, les dons que nous avions, Portanto, o dom que nós temos, de parler en langue, de faire des miracles, de prophétiser, fazer milagre, Tudo. profetizar, tudo. tous ces dons-là sont au niveau de l'esprit. Tudo está ao nível do Espírito. Et si le Saint-Esprit vient E se o Espírito Santo vir, et que dans ton âme il n'y a pas de vie, e na tua alma não há vida, tu n'as pas une âme, não tem uma alma, le Saint-Esprit vient oindre seulement o l'esprit. Espírito Santo vem simplesmente ungir o Et Espírito. s'il trouve un don au niveau de E l'esprit, se encontrar um dom, il manifeste ce don-là. manifesta esse dom aí. Tu commences à faire des miracles, Tenta fazer milagre, mais tu ne crois pas à la seconde venue du mas não Seigneur. presente na segunda visita do Senhor. Tu fais des miracles, Faz mais milagre, tu ne crois pas au troisième poule. não crê na terceira Tu puxada. fais des miracles, Faz milagre, mais tu ne crois pas à la totalité de la parole de Dieu. mas não crê na totalidade da palavra de Tu Deus. fais des miracles, Faz milagre, mais ta vie, c'est la vie d'un païen. mas a tua vida é a vida de um pagão. C'est parce que le Saint-Esprit est venu oindre l'esprit. É porque o Espírito Santo vem ungir o Espírito. Ce sont ceux-là que Branham appelle les oins du temps de la fin. São esses que o irmão Branham chama de ungidos do tempo do fim. Les oins du temps de la fin. Os ungidos do último tempo. Donc des gens qui font des grands miracles, Pessoas que fazem grandes milagres, mais mas ce sont des oins du temps de la fin. são ungidos dos últimos tempos. Donc le Saint-Esprit est venu oindre seulement leur esprit Portanto, o Espírito Santo só vem ungir o seu espírito et ils font des grandes choses. e fazem grandes coisas. Et vous vous attachez à cela E vocês ligam-se àquilo, et vous perdez le ciel. vão perder o céu. Pourquoi? Porque Tu es attaché à un oin du temps de la fin estás ligado a um ungido do último tempo, qui n'a pas de vie dans son âme. que não tem vida na sua alma. Amen. Amém? Donc quand on parle de Branham, ça lui fait des démangeaisons. Quando fala-se de Branham, ele faz Pour comissão. lui, c'est miracle, miracle. On doit Aí faire ele des milagre, miracles. milagre. Non, 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 Não, non. não, não, não. Frère Branham me dit, Irmão Branham me diz, pierre de fête, pedra de cume, tel que nous sommes ici, enquanto estamos aqui, si on se met seulement une semaine, 2 semaines, se colocarmos 2 semanas, on ou se uma met à semana, genoux à prier, à demander les dons. em Frère, vous joelho, allez voir beaucoup de dons se manifester vão ver ici. muitos dons a se manifestar aqui. Ça va se manifester ici en cascade, Vai se manifestar aqui, parce que c'est ce que vous voulez. porque é aquilo que vocês querem. Et ça se manifestera. E vai se manifestar. Et quand ça se manifeste, Quando se manifesta, et c'est fini. acabou. Et vous allez voir maintenant des véritables dons, mais opérés à faux. Mas vocês vão ver verdadeiros dons a operar no falso. Un vrai don, mais qui opère à faux. Verdadeiro dom, mas que opera no falso. Tu as le don, mais tu n'as pas l'amour. Tens o dom, mas não tens o amor. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Não tens o Espírito Santo. Le don là fera quoi? O dom vai fazer o quê? C'est là que Frère Branham dit c'est le véritable don venant de Dieu qui opère à faux, qui déchire les assemblées. Irmã diz que o verdadeiro dom que vem de Deus, que opera no Un falso, vrai que rasga don os filhos. venant de Dieu, O verdadeiro dom mais vem de qui Deus, agit à faux. mas que age no falso. Avec la haine, Com ódio, avec la jalousie. com inveja. Non, non, Não, não, não. c'est pas possible. Não é possível. Alors, donc, l'homme devait avoir une âme à l'intérieur de lui. O homem tem que ter uma alma no seu interior. Cette âme-là, c'est la partie femelle de Dieu. E esta alma é a parte fêmea de Deus. C'est ça qu'on appelle l'épouse. É isso que se chama esposa. L'épouse, ce n'est pas ce corps ici. A esposa não é esse corpo aqui. L'épouse, c'est votre âme. A esposa é a vossa alma. C'est l'âme-là qui ne se nourrit pas du pain. É essa alma que não se alimenta do L'âme pão. se nourrit de la A parole. alma alimenta-se da palavra. Et la parole, c'est Christ. E a palavra é Cristo. C'est le chef de l'église. É o chefe da igreja. C'est la tête. É a cabeça. La profondeur appelle la A profondeur. profundidade chama a profundidade. Donc un homme peut marcher, Portanto, o homem pode andar, mais c'est un animal. mas é um animal. Tu peux aussi recevoir le Saint-Esprit, Pode receber o Espírito Santo, mais seulement au niveau de l'esprit. mas é simplesmente a nível do Espírito. Et le jour que tu mourras, E no dia que vai morrer, le Saint-Esprit o Espírito Santo t'envoie seulement en enfer. envia simplesmente no inferno. Et ce Saint-Esprit-là quitte. E esse Espírito Santo sai. Amen. Amém? Il vient temporairement en toi. Elle Il vient t'accompagne temporairement en toi. jusqu'en enfer. Ouh. Te acompanha até no inferno. Et le Saint-Esprit repart. O Espírito
Santo volta. Mais pour celui qui a une âme, Mas para aquele que tem uma quand alma, le Saint-Esprit vient, quando o Espírito Santo vem, non, c'est fini. acabou. Frère Branham dit, vous êtes scellés jusqu'au jour de la Irmã rédemption. Branham diz que está selado até no dia da redenção. C'est fini. Acabou. Voilà pourquoi É por isso, Dieu ne donne jamais le Saint-Esprit Deus nunca dá o Espírito Santo pour te le retirer demain. para te retirar amanhã. Non, non, non. Não, não, não. Il te donne pour toujours. Dá para sempre. Si tu es un oint du temps de la fin, És ungido, o Espírito ça va Santo vem, t'amener jusqu'à la tombe, tu meurs, le Saint-Esprit vai te repart levar à até Dieu. no túmulo, morre, o Espírito Santo sai. Est-ce que vous comprenez cela? É que estão a compreender isso. Alors, j'étais en train de montrer Portanto, estive a mostrar que cette âme-là, que esta alma aí c'est la partie divinité que Dieu avait placée en nous. é a parte divina que Deus havia colocado no homem. C'est ce que nous pouvons aussi appeler É isso também que nós podemos chamar la colonne de feu a coluna de fogo, que Dieu avait mis en nous. que Deus havia colocado em nós. La moitié de l'arc-en-ciel, A metade do arco-íris, la moitié de la parole a metade da palavra que Dieu avait placée en nous. que Deus havia colocado Ce em n'était nós. qu'une moitié. Era simplesmente uma metade. Il avait pris son arc-en-ciel, Ele tinha mais que arco-íris, circonférence, uma circunferência, il l'a coupé en deux. e cortou em dois. Et cette moitié, il t'a donné. E esta metade que deu, Et l'autre moitié, c'est lui-même. e esta outra metade ele próprio. Voilà pourquoi Frère Branham dit, Por isso, irmã Branham diz, sans moi, Dieu est incomplet. sem eu, Deus é incompleto. Donc sans toi, Dieu est incomplet. Sem ti, Deus é incompleto. Quand vous n'êtes pas là, Dieu est incomplet. Quando você não está aí, Deus é incompleto. Peut-être toi, tu es le doigt. Talvez tu és o dedo. Mais quand le doigt n'est pas dans le corps, Mais le quand- corps est incomplet. Quando o dedo não está no corpo, o corpo está incompleto. Donc cette moitié d'arc-en-ciel, Portanto, esta metade do arco-íris, l'autre moitié, c'est lui-même. outra metade dele L'autre próprio, moitié, c'est toi. outra metade és tu. Et cette moitié d'arc-en-ciel, Esta metade do c'est arco-íris, ça qu'il avait placé en toi. é isso que ele tinha colocado em ti. Dès avant la fondation du monde. Muito antes da criação do mundo. C'est cette moitié d'arc-en-ciel É esta metade do arco-íris, qui est votre âme ici, que é a vossa alma aqui, qui fait que quand le message est prêché, que faz quando a mensagem é pregada, quand Branham a prêché, quando Branham pregou, quand Kimbangu a prêché, quando Kimbangu quand pregou, Simon Otoko a prêché, quando Simão pregou, personne, même ton père ne t'a pas enseigné. ninguém, mesmo teu pai, não te Mais ensinou. la moitié de l'arc-en-ciel en toi a reconnu qui est le vrai et qui est le faux. Mas a metade do arco-íris em ti reconhecer quem é o verdadeiro e quem é o falso. Amen. Amém? Voilà pourquoi Frère Branham parle dans Dieu dévoilé Por isso, o irmão Branham diz em Deus revelado, ou dans Dieu puissant dévoilé devant nous. ou então Deus poderoso revelado em nós. Frère Branham dit la plus ancienne civilisation a quitté l'Orient O irmão Branham diz que a mais antiga civilização saiu do Oriente, chez les Chinois. lá nos chineses. C'était la civilisation a commencé avec eux. E a civilização começou com eles. Il dit c'est eux qui sont venus avec la civilisation en Occident. São eles que trouxeram a civilização no Ocidente. Quand les Chinois sont arrivés en Amérique, Quando os chineses chegaram na América, ne connaissant pas parler l'anglais, não sabendo falar o inglês, et c'est eux qui ont mené ce qu'on appelle la blanchisserie, são eles que nós chamamos de la vendaria. lavandaria. Ils ont amené la blanchisserie, Levaram a lavandaria, le pressing pour nettoyer les vêtements. a lavandaria para lavar a roupa, Alors que les Américains n'en connaissaient pas. enquanto que os americanos não conheciam. Et la civilisation est venue avec les Chinois. A civilização veio com os chineses, Ils ont implanté leurs machines. implantaram suas máquinas. C'est quoi ça? Que é Il dit isso? non, c'est les machines pour laver les vêtements. É máquina para lavar Mais roupa. nous, on lave avec les mains. Il dit non, Mas nós lavamos com as mãos. vous Não, souffrez. você sofre. Prenez votre habit, Toma a vossa roupa, on fait rentrer à la machine, põe na máquina, ça sort très propre. isso sai muito limpo. Tu dis ah bon? Aí é bom. Alors il parlait seulement par des signes. Então ele falava simplesmente por sinais. Parce que les Chinois ne connaissaient pas parler l'anglais, il fallait apprendre. Porque os chineses não sabiam falar inglês, era preciso Maintenant, aprender. qu'est-ce qui arrivait? Mas agora o que aconteceu? Quand quelqu'un amenait son vêtement, Quando alguém trouxesse sua roupa, bon, ma veste est là, je veux que vous puissiez laver ça. meu casaco está aqui, quero que você lava. Bon, on a mis les tarifs là-bas, Portanto, está aí os preços, c'est peut-être $5. é talvez $5. Tu donnes $5. Dás os $5. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Agora, eles o que faziam? Ils prenaient un papier, Pegavam um papel, déchiraient, eles rasgavam de um certo modo. déchiraient, Depois de ter rasgado, on prenait une moitié, pegavam uma metade, on te donne. davam-te. De ça, E isso, quand tu viendras prendre ton habit là que tu as laissé, quando vires buscar a tua roupa que deixaste,
amène seulement ce bout de papier. traz simplesmente essa metade de papel. Alors l'Américain partait avec le bout de papier. Portanto, o americano partia com essa metade de papel. Les Chinois prenaient l'autre bout de papier. O chinês ficava com outra metade de papel Ils le mettaient sur l'habit qu'on a laissé. e metia na roupa que deixaram. Après avoir lavé les vêtements, Depois de ter lavado a roupa, ils placent ça là ele coloca isso lá et ils mettent cette moitié-là. e mete esse papel aí, essa metade. Et le jour que tu viendras retirer ton O dia vêtement, que virás buscar sua roupa, il n'y aura pas des explications parce que vous ne parlez pas la même langue. não haverá explicações porque você não fala a mesma Oh língua. non, mon habit c'était super 120, Oh não, a minha c'était roupa era de super couleur. isso. Non, Não. montre seulement le signe. Mostra simplesmente o sinal. Est-ce que vous êtes avec moi? Será que estão comigo? Donc vous n'avez pas à discuter, oh non, le ciel, etc. Não Non, pode discutir com o céu. montre seulement le signe. Mostra simplesmente o sinal. Alors, à ce moment-là, Então, naquele momento, l'Américain venait avec le signe. o americano via com o sinal, Il amène le signe, traz o sinal, il rentre avec, entra com ele il le présente. e apresenta. Le signe est là. Está aqui o sinal. On dit, ah, Ah, ils le prennent ça. ele pega esse sinal, Il passe devant tous les habits, passa perante todas as roupas, commence à marier avec le bout qui est resté. começa a casar com a metade que ficou. Dès qu'il marie ça, Quando casa isso, il regarde, vê, ça ce n'est pas pour nous. não é para isso. Ils vont là-bas, ils prennent un autre habit. Vão lá, pegam outra roupa, tem... Non, ça c'est pas pour nous. Não é para ele. Ils vont là-bas, un autre habit. Vão lá, uma outra roupa, Non, c'est pas pour não nous. é para ele. Dès qu'ils arriveraient devant un habit, Até quando chegar perante uma roupa, ou dès qu'ils vont essayer de mettre, ou quando eles vão tentar meter, ils trouvent que les deux bouts de papier, ça se marie. vê que as duas metades de papel Ah. se casam. Ah, Voilà, ça c'est son habit. aí está a sua roupa. Alors le Chinois vient avec l'habit. Então, os chineses vêm com a roupa, Dès que se tu- entregam. c'est ça. Quando recebe, não é isso C'est aqui. ça, Mesmo mon isso, habit, mesmo c'est isso, ça, mesmo vraiment. isso. Est-ce que vous comprenez cela? Será que compreendem isso? Frère Branham me dit, Mambrana me diz ce que les blanchisseurs chinois ont fait en Amérique, que lavadeiros chineses faziam na América c'est ce que Dieu a fait avec nous. é o que Deus fez conosco. Lorsque nous étions à l'éternité, Quando nós estávamos lá na eternidade, qu'est-ce que Dieu a fait? o que é que Deus havia Il feito? savait que sur la terre, nous allons nous perdre. Sabia que na terra nós poderíamos nos perder. Il savait que le frère là serait un grand kimbanguiste. Seria que o irmão aí seria grande quimbanguista. Il saurait que la sœur là serait pasteur de l'église, je ne sais pas, toquiste ou je ne sais Sabia pas, que a irmã aí seria pastor da igreja Petoquista, église universelle. igreja universal. Donc il connaissait ça. Portanto, ele sabia isso. Alors pour ne pas vous perdre, Então, para não vos perder, Dieu lui-même a pris l'arc-en-ciel, il l'a déchiré en deux. Deus, ele pegou o arco-íris e cortou em Il meio. a pris la moitié d'arc-en-ciel, Pegou a metade do arco-íris, il l'a placé en vous. colocou em ti. Alors à ce moment-là, Portanto, naquele momento, il te laisse partir. deixa parte de ir. Tu es venu Tu vieste dans le monde no mundo, en train de commettre le péché, está a cometer pecado, en train de voler, está roubando, en train de se souiller. a sujar-se. Amen. Amém? C'est comme des chips É como o chip qu'on a placés en toi que colocou-se em et ti, partout où tu es, que par toda parte onde vais, satellite, on est en train de te voir. o satélite está a te ver. Où est-ce que tu es? Onde é que Donc, estás? Dieu aussi, Deus também. pendant que tu étais en train de voler, Enquanto estavas a roubar, Dieu savait que, ah, regarde mon fils, Deus regarde. sabia, Ah, olha o meu il filho, est en train de voler. ele está a roubar. Ah, il a volé, il a Ah, fui. roubou. Ah, ça Ai, c'est ai, un ai. grand voleur Esse é um vraiment. grande gatuno. Tu vas aller commettre adultère. Dieu regarde. Oh. Ah, está cometendo Mais adultério. ça, ce n'est même pas ta vie, mais comment tu rentres? Donc, tous les actes que tu commettais, Todos os actos que você cometia, Dieu est en train de regarder. Deus estava vendo. Et l'autre fois, on allait même t'abattre. De outra vez, era para te bater. Mais Mas Dieu a retardé le monsieur là Deus atrasou pour o ne pas Senhor t'atteindre. Parce que si tu meurs para não te sans la apanhar. connaissance de la parole, Se tu morrer, sem alors conhecer a le palavra, plan de Dieu alors échoue. então o plano de Deus ia falhar. Donc même quand tu étais païen, Dieu Portanto, était en train de te Até protéger. mesmo quando eras pagão, Deus estava a te proteger. Tu vas voler au marché de roc. Tu vai roubar no mercado do rock. Hé, Gatounu! Ei, gatuno, Pendant qu'on te poursuit, enquanto que te Dieu seguiam, te donne encore un peu d'onction pour bien fuir. Deus te dá mais um pouco de unção para Parce que fazer si on te rattrape, on va te tuer. porque se te apanhar, Le plan de la rédemption va o échouer. plano da redenção vai falhar. Donc Dieu est contraint. Deus era obrigado. Malgré ce grand voleur-là, Apesar do grande Dieu te gatuno, protège. Aïe, aïe, aïe. Deus te protege. Et là où tu es, ah, vraiment, on a piqué. E Hein. aí não está, escapei. Aïe, aïe, aïe. Mais j'allais mourir E é aujourd'hui. morrendo hoje. Frère Branham dit, c'était toujours la grâce de Mas Dieu. Branham diz, era sempre a graça de Deus. L'aigle veille sur sa couvée. A águia
vigia sobre o seu ninho. Il veillait. Ele vigiava. Alors maintenant, E agora, quelque temps, tempo depois, tu commences à sentir en toi la soif começa a sentir em ti a sede de prier Dieu. de orar a Deus. Ah, cette vie-là, ce n'est pas une bonne Não, vie. essa vida aqui não é uma boa vida. Cette vie de drogue-là, ce n'est pas une Essa bonne vida vie. de droga Tu não é uma boa commences vida. toi-même à sentir une certaine Começa a condamnation. sentir uma condenação. Ah, moi, je dois commencer maintenant à prier. Ah, agora devo começar a orar. Moi, je trouve que ce monde, ah non, je dois seulement prier. Eu acho que esse mundo não, vou simplesmente Me rezar. voilà rentré dans l'église E aí catholique. está a entrar na igreja católica. Mais tu sens que non, il y a quelque chose Mas qui ne sente va que pas. não, alguma coisa não vai. Tu n'es pas satisfait. Não está satisfeito. Église de réveil. Igreja de reavivamento. Ah, tu n'es pas satisfait. Está satisfeito. Église universelle. Igreja universal. Ah, Ou ça aussi c'est encore de n'importe quoi. é mais qualquer coisa. Où est-ce que je vais aller? Mas onde é que eu vou? C'est Dieu qui est en train de t'appeler. É Deus que está chamando-te. Mais ce n'est pas toi qui cherches Dieu. Mas não és tu que está a procurar Donc Deus. l'appel de Dieu Mas a chamada de Deus fait que tu commences à t'approcher de lui. faz com que tu comeces a aproximar-se dele. Mais tu ne sais pas comment Mas s'approcher. não sabes como se aproximar. Mais ta manière de t'approcher, c'est d'aller d'église en église. Mas a tua maneira de se aproximar é de ir de igreja em igreja. Et tu es devenu membre de la chorale. E tornaste membro Tu de Angola. pensais être un homme saint dans la chorale. Pensaste que era um grande membro. Tu commençais à avoir encore des copines dans la chorale. Ah. Namorados no Mais coral. ça, c'est quel genre de vie encore? Mas que tipo de vida é isso? Et jusqu'à ce qu'un jour, Até que quando dia, peut-être c'était dans un às bus, vezes era no autocarro, peut-être c'était avec un monsieur dans le cours de route, às vezes era com o senhor ao longo do on caminho, t'a parlé que Dieu a envoyé un prophète falaram que Deus enviou profeta appelé William Branham. chamado William Branham. Il dit, ah, ça c'est encore quoi ça? Isso é o que mais? Nous, vos églises là, tout Não, ça. essa vossa igreja não. Comme a dit Philippe, Como diz Filipe, viens et vois. vem e vem. Tu es peut-être venu Talvez vieste pour la première fois pour essayer un peu de comprendre ce qui se passe ici. pela primeira vez para poder entender o que se passa aqui. Alors pendant que tu écoutais la parole, Enquanto, enquanto tu ouvias a palavra, le blanchisseur chinois o lavadeiro chinês a pris la moitié de pegou a l'arc-en-ciel. metade do arco-íris Il a commencé à mettre, e começou a colocar, et dès que c'est descendu, enquanto se descia. donc, dès que tu es sorti ici, non, non, non. Quando saiu daqui, não, não, não. Esse mensagem mesmo é verdade, Essa é verdade mesmo. Cette mensagem, Eu acredito mesmo, é a verdade. é a verdade. Pour la première fois, tu crois déjà que c'est la Pela vérité. primeira vez, já crees que é a verdade. Amen. Amém? L'homme ne vivra pas de pain O seulement. homem não viverá simplesmente do pão. Donc, l'unique fois que tu as écouté, A única vez que tu ouviste, tu as fait la comparaison avec toutes les églises là où tu es passé. fizeste a comparação com todas as igrejas onde passaste. Et non, ma place, c'est ici. Não, meu lugar é aqui. Amen. Amém? Les deux papiers se sont croisés. Os dois papéis cruzaram-se. Ton âme à toi A tua alma a ti a reconnu la vraie parole. reconheceu a verdadeira palavra. La nourriture spirituelle au temps convenu. A alimentação espiritual em tempo conveniente. Voilà pourquoi É por isso, le message n'est pas prêché en anglais, a mensagem não é pregada em inglês, ni en français, nem em francês, mais le message c'est un langage. mas a mensagem é uma linguagem. Ton âme a reçu quelque chose. A tua alma recebeu alguma coisa. Il y a eu mariage. Houve o casamento. Et c'est ce que vous avez reçu É ici. isso que vocês receberam aqui. Et cela vous laisse attaché à cette E aquilo parole. vos deixa ligado a esta palavra. À ce moment-là, Neste momento, tu ne peux plus rétrograder. tu já não podes mais recuar Dès que atrás. tu essaies de reculer, Quando tentas recuar, il te rappelle encore. ele lembra-te de outra vez. Mais où est-ce que tu vas? Mas onde é que tu vais? Reviens, Regressa. reviens, Regressa. reviens. Regressa. Ta nature n'est plus la nature du A monde. tua natureza já não é a natureza do mundo. Ta nature, c'est la nature de la A parole. tua natureza é a natureza da Tu palavra. reviens toujours à la parole. Regressa sempre na palavra. Amen. Amém? C'est ce qui s'est passé avec les blanchisseurs chinois. É isso que se passou com os lavadeiros chineses. Et tout ce qui s'est passé, E tudo que se aqui Frère passou. Branham ramène ça toujours avec la parole. Mas Branham traz isso com a palavra. Et c'est ce qui se passe. É isso que se passa. Dieu nous a laissés dans le monde, Deus nos deixou no mundo, mais mas il avait placé en nous quelque chose. tinha colocado em nós alguma coisa. Une partie de lui-même. Uma parte dele mesmo. Et il nous a laissés. E nos deixou. Voilà pourquoi il a dit, je vous laisse dans le monde, Por isso que ele disse, eu vos deixo no mais mundo. vous n'êtes pas de ce monde. Mas não sois deste mundo. Il sait. Ele sabe. Voilà pourquoi il dit que les élus ne seront jamais séduits. Por isso diz que os eleitos nunca serão. Pourquoi? Por quê? Pourquoi les élus ne peuvent pas être séduits? Por que os eleitos não podem ser Frère seduzidos? Branham dit parce que les élus sont eux-mêmes la parole. Irmã Branham diz que On os ne eleitos peut pas não são a séduire palavra. la parole. Não pode seduzir a palavra. Non, 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 Não, non. não, não. Quand Dieu trouve que
quando Deus en acha tant que, que fils de Dieu, sendo filho de Deus, tu commences à déborder. começas a transbordar Ta vie, a tua ou vida, ta famille, ou ta ou família, ta manière d'être ou a sua maneira de ser, commence à être une pierre d'achoppement pour les enfants de começa a Dieu. ser uma pedra de tropeço para o filho de Deus. Dieu préférerait te retirer de la terre Deus preferiria te retirar da terra que tu ailles te reposer. e tu vais te repousar. Précède-nous aussi, le frère, va te reposer. Vai no céu e vais te repousar. Parce qu'à tout moment, oh, c'est le frère qui a Oh, fait. não, irmão. Oh, c'est la sœur qui a É fait. irmãos, não. Oh, c'est le pasteur qui a fait. É o pastor Oh, que fez. partout, tu deviens une pierre d'achoppement. Em todo lado torna-se uma Não, pedra de não, tropeço. não, não, ça ne va pas. Não vai. Si tu es fils de Dieu, Se tu és o filho de Deus, mais si tu n'es pas un enfant de Dieu, mas tu não és o filho de Deus. oh là là, Olha lá. tout ce qui arrive, que ce soit le malheur ou quoi, Dieu ne perd rien. Tudo que acontece, que seja azar, Deus não perde Mais nada. pour Dieu, une âme Mas para vaut Deus, uma alma plus de 10 000 mondes. vale mais de 10.000 mundos. Donc, vous avez une grande valeur. Portanto, você tem grande valor. Une grande valeur. Grande valor. Voilà pourquoi qu'un païen ne vous sous-estime pas. É por isso que pagão não pode vos subestimar. Parce que vous avez de la valeur. Porque vocês têm valor. Je vais lire un peu le prophète Vou ler pouco o profeta. dans le début et la fin de la dispensation des gentils. No princípio e o fim da dispensação dos gentios. Je lis à partir du paragraphe 103 Vou ler a partir do parágrafo 103 jusqu'à 110. Il dit até ceci. 110. Diz o seguinte. Qu'est-ce? O que é? Toutes ces prophéties sont accomplies. Todas essas profecias aconteceram. Tout jusqu'en ce temps-ci. Todos, até nesse momento. La tête d'or, le royaume babylonien, A cabeça de ouro, o reino babilônico, a disparu comme l'avait dit Daniel. desapareceu, como havia dito Daniel. Il avait dit que les Mèdes et les Perses succéderaient à cela. Ele havia dito que os médios e os persas iam suceder aqui. Ils ont succédé au royaume babylonien. Eles sucederam ao reino babiloniano. Donc on a vu qu'avec Babylone, la tête d'or, Portanto, visto com Babilônia, a cabeça de ouro, l'empire babylonien devait prendre fin. o império babiloniano poderia Et ter les fim. Médo-Perses devaient prendre la relève avec E Darius. o meio persa podia tomar o relevo com Darius, Babylone avec Nebuchadnezzar. da Babilônia com Nabucodonosor. Et on a vu Darius avec le deuxième empire ou le deuxième royaume. Vimos o Darius com o segundo Et império. maintenant nous parlons sur le troisième royaume E agora falamos do terceiro ou reino, le troisième empire ou o terceiro império, qui est l'empire grec que é o império grego, avec Alexandre le Grand. com Alexandre o Grande. Il avait dit que les Mèdes et les Perses succéderaient à cela. Ele havia dito que os médios e os persas iam suceder aqui. Ils ont succédé au royaume babylonien. Eles sucederam ao reino babilônico. Et ceux-ci sont tombés sous la domination de qui? Eles caíram sob a dominação de quem? Des Grecs, De grego, avec Alexandre le Grand. com Alexandre o Grande. Et ces derniers sont tombés sous la domination de qui? E estes últimos caíram sob a dominação de quem? C'est-à-dire Alexandre le Grand. Quer dizer, o Alexandre o Grande, Les Grecs grego, sont tombés sous la domination de qui? caíram na dominação de quem? Et eux, alors, ils sont tombés sous la domination des Romains. Eles agora caíram sob a dominação Et dos les romanos. Romains se sont dispersés dans le monde entier. Os romanos espalharam-se no mundo La Rome inteiro. orientale et la Rome occidentale. A Roma oriental e a Roma ocidental, Les deux pieds. os dois pés. La Rome orientale et la Rome occidentale. A Roma oriental e a Roma ocidental. Et c'est là que nous allons voir la Rome païenne qui est devenue la Rome papale. É ali que nós vamos ver que o Roma papal Et avec les 10 orteils, e com os dois atados, qui est la puissance orientale, qui est la puissance occidentale. que é o poder oriental e o poder ocidental. Les 5 orteils qui étaient représentés par Khrouchtchev et les 5 autres qui étaient représentés par Os cinco atalhos que eram representados Eisenhower. e outro por Eisenhower. Il dit, Ele diz, et c'est en ce jour-là, e é neste dia, lors de l'accomplissement de cette chose, que la pierre s'était détachée du haut de la montagne sans le secours ao d'aucune longo main, do cumprimento dessas coisas, que a pedra que saiu da montanha roula et mit toutes choses en pièces. rolou e meteu todas as coisas em peças, Et elle prit la place de la statue. tomou o lugar da estátua. Ainsi, mes frères, E assim, meu irmão, nous avons des problèmes nós temos problemas ce soir, esta tarde, des guerres, guerras, des bruits de guerre, barulhos de guerra, ces tremblements de terre esses terremotos en divers lieux, em diversos lugares, des temps de perplexité, o tempo de la perplexidade, détresse parmi les nations. a tristeza entre as nações. Je suis récemment revenu outre-mer Eu vi recentemente do alto mar, où je n'ai pas vu une, onde não vi uma,
Une seule nation qui n'éprouve une peur bleue. Uma única nação que não encontra Peur. medo. 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 Medo azul. Medo azul. Ils ne savent pas ce qui va arriver prochainement. Eles não sabem o que vai acontecer proximamente. Mais, ne sommes-nous pas reconnaissants ce soir de savoir vraiment ce qui va arriver prochainement? Não estamos nós reconhecidos de saber o que vai acontecer proximamente? Nous le savons. Nós sabemos. Amen. Amém. Nous savons ce qui va arriver prochainement. Nós sabemos o que vai acontecer depois. C'est le monde qui ne connaît pas, mais nous savons ce qui va É o arriver. mundo que não sabe, mas nós sabemos o que vai acontecer depois. Nous savons cela. Nós sabemos isso. Vous remarquez par exemple aujourd'hui, E você vai notar, por exemplo, hoje, même les musulmans sont répartis en deux groupes. até mesmo os muçulmanos estão repartidos em dois grupos. Vous remarquez même le vote qui se passe en Égypte. Vocês vão ver, mesmo o voto que está a passar lá no Egito, Il y a des musulmans há muçulmanos qui sont corrompus que são corrompidos et des musulmans qui se font passer des vrais e musulmans, muçulmanos que fazem passar de qui ne verdadeiros sont pas muçulmanos, corrompus, que não são corrompidos, comme des juifs orthodoxes. como os judeus ortodoxos. Or, tout cela c'est quoi? Portanto, tudo isso é o quê? Ce ne sont que les manigances. Il n'y a plus rien à espérer. Não há mais nada a esperar. Pendant qu'eux, ils parlent des musulmans corrompus et non corrompus, le message nous montre que tous sont corrompus. Enquanto eles falam de muçulmanos corrompidos e não corrompidos, C'est de la pourriture. é podre. Il n'y a plus rien à espérer. Não há nada a esperar. Pendant que les gens espèrent, Enquanto as pessoas esperam, pensent que celui-ci viendra pour rétablir ou bien arranger les pensam que choses, esse aqui virá para restabelecer ou arranjar as coisas. le message nous montre que A mensagem nos mostra que il n'y a personne qui viendra pour améliorer les choses. ninguém virá para melhorar as coisas. Tous ne sont que des flatteurs, Todos são simplesmente ne viennent que pour voler, vêm simplesmente para pour roubar, détruire. para destruir. Personne ne viendra avec la politique d'amélioration. Ninguém virá com a política da Parce que le melhoração. royaume des hommes est déjà à la fin. O reino dos homens está ao fim. L'unique espoir pour le A monde, única esperança para c'est o la mundo seconde venue du é a Seigneur. segunda vinda do Senhor. Parce que la tête, Porque a cabeça, qui est Christ, que é Cristo, la pierre de a fête, pedra de cume, vient pour écraser toutes les choses vem para derrubar todas as coisas, afin d'établir un royaume inébranlable. a fim de estabelecer um reino, Inébranlable. Un royaume qui ne s'écroulera jamais. reino que nunca vai se desabar, Un royaume éternel reino eterno, où ce ne sera que la divinité. ou onde será simplesmente a divindade. Dieu régnant sur Dieu. Deus reinando sobre Deus. Or, Portanto, si le royaume de Dieu s'établit, se o reino de Deus se estabelecer, c'est le retour à toutes choses. é o regresso a todas as coisas. Le retour à l'éternité, O regresso à eternidade c'est le retour à l'origine, é o regresso ao original. où nous avions les mêmes âges que Dieu. Ou nós tínhamos a mesma idade com Deus. Donc personne ne dominera l'autre. Portanto, ninguém vai dominar o outro. Nous avons les mêmes âges, Nós temos a mesma idade, nous avons la même divinité, a mesma identidade. et personne ne régnera sur l'autre. Ninguém vai reinar sobre o outro. Amen. Amém? C'est après cela E depois daquilo, que nous et Dieu, nous saurons ce qu'il faut encore faire. nós, Deus, faremos aquilo que é Est-ce preciso que vous fazer. croyez que ce monde, c'est nous qui l'avons créé? Vocês creem que esse mundo somos nós que criamos? Oui, oui. Sim, sim. Pendant que Dieu créait, nous étions ensemble avec lui. Enquanto que Deus criava, nós estávamos junto com Ele. Pendant qu'il mettait le fondement de la Enquanto que terre, Ele colocava o fundamento da pendant terra, qu'il plaçait toutes les choses, enquanto que Ele colocava todas as coisas. nous on était là, on poussait de grands cris. Alléluia, Amen, Amen. gloire à Dieu. Glória a Deus. Nous étions avec Dieu. Nós estávamos com Deus. Voilà pourquoi É por isso nous connaissons le fondement de la terre nós conhecemos o fundamento da terra. et nous savons la fin de toutes E nós choses sabemos o fim de todas as coisas. et nous repartons E nós repartimos à nos origines. as nossas origens. C'est le retour aux origines. É o regresso às origens. Frère Branham dit Irmão Branham diz dans la communion na comunhão de 1956, de 1956, au paragraphe 12, Frère Branham dit no parágrafo 12, irmão Branham diz: il n'y a pas longtemps, j'étais dans la grande ville de Rome não há muito tempo estive na grande cidade et de j'ai Roma vu les grands Néron e vi o grande Nerão et empereur e o imperador et qui avait autrefois vécu. que tinha outra vez La vivido. grande puissance du monde, c'était Rome. O grande poder do mundo era Roma.
Et aujourd'hui, il vous faut creuser à une profondeur de 30 pieds, c'est-à-dire 9 mètres, E hoje é preciso cavar uma profundidade, quer dizer, de 9 metros, pour en trouver les ruines. para encontrar as ruínas. J'étais là à Athènes, Eu estive lá em Atenas, en Grèce, où l'imposant Alexandre le Grand na Grécia, onde o imposto Alexandre o Grande et beaucoup de grands hommes ont vécu. e muitos grandes homens viveram. Ces anciennes villes Aquelas antigas sont cidades sous terre, beaucoup d'entre elles. estão sobre terra, muitas entre elas. Beaucoup de grandes villes ont été submergées, sont maintenant en bas là-bas. Muitas grandes cidades foram submersas, estão lá todas lá embaixo. C'est là que Frère Branham dit, É aí que o irmão Branham diz: souvenez-vous de la prophétie de Jésus lembrai-vos da profecia de Jesus sur Capernaum. sobre Capernaum. Il dit Capernaum, c'est le nom des anges. Diz que Capernaum é o nome de anjos. Capernaum, c'est Los Angeles moderne. Capernaum é Los Angeles moderno. En ce temps-là, Capernaum Naquele momento, était Capernaum une ville plus élevée. era uma cidade mais elevada. Et Capernaum tuait les prédicateurs. E Capernaum matava os Capernaum pregadores. n'avait pas besoin de l'évangile. Não tinha necessidade de evangelho. Mais Capernaum a été englouti sous la mer. Mas Capernaum foi engolido pelo mar. Jésus avait prononcé la parole Jesus tinha pronunciado a et palavra Capernaum était disparu. e Capernaum tinha desaparecido. Et aujourd'hui aussi, E hoje também, le même Jésus revient o mesmo Jesus dans regressa le ministère de son épouse no ministério da sua au esposa, travers William Branham através de William Branham, avec la double portion. com dupla Frère proporção. Branham prononce la parole. Irmão Branham pronuncia a palavra. Il dit, Ele diz: Los Angeles, Los Angeles, tu t'es élevé tu te levantaste au-dessus de toutes les villes acima de todas as et cidades, tu as pris le nom des anges. tomaste o nome de anjo. Sache que tu iras sous la mer Saiba que tu irás sobre o mar. et les requins E nageront ici. os tubarões vão Or, les nadar aqui. requins n'existaient pas en ce temps-là. Portanto, os tubarões não existiam naquele À momento. Los Angeles, Em Los Angeles, les requins n'existaient os pas. tubarões não existiam. Mais depuis la prophétie de William Mas da Branham, profecia de William Branham, les requins ont quitté os tubarões saíram d'autres océans de outros oceanos pour venir jusqu'à Los Angeles vir até em Los Angeles pour accomplir la prophétie de William para Branham. cumprir a profecia de William Et Branham. Branham va loin. E Branham vai Il longe. dit, je ne parle pas seulement de Los Não fala Angeles. simplesmente de Los Angeles. Angleterre. Inglaterra. A L'Angleterre. Inglaterra. Ça veut dire la terre des Quer anges. dizer que a terra de anjos, Comme l'Angleterre como a a Inglaterra, pris aussi le nom des tomou anges, também o nome de anjos, l'Angleterre aussi sera sous la a mer. A Inglaterra também estará sobre o mar. Amen. Amém? Donc, pas seulement Los Não Angeles, simplesmente Los Angeles, même l'Angleterre aussi mesmo também a Inglaterra ira sous la mer. vai também sobre o mar. Il continue encore. Continua ainda mais. Non seulement Não l'Angleterre, simplesmente a Inglaterra, toutes les villes todas as côtières, cidades costeiras ce sont des villes pleines de péchés. são cidades cheias de pecado. Tous seront secoués Todas vão ser sacudidas. et tous vont s'effondrer. Todas vão se afundar. Luanda aussi. Luanda também. Amen. Amém? Luanda n'est pas épargnée Luanda não está poupada. parce que c'est une ville Porque é côtière. uma vila costeira. Luanda est dans la prophétie. Luanda está na profecia também. Amen. Amém? Luanda est dans la prophétie. Luanda está na profecia. Donc nous ne serons pas épargnés. Portanto, nós não seremos poupados. Mais une chose est vraie, Mas uma coisa é verdade. quand Jésus a prêché Matthieu 24, Quando Jesus pregou Mateus 24, avant que Titus ne rentre dans la grande ville antes que o Tito não entrasse na grande cidade pour tuer les chrétiens, para matar os cristãos, frère Branham dit, irmão Branham diz, il y avait ceux qui étaient déjà avertis havia aqueles que já tinham sido par avisados l'enseignement de Jésus. pelo ensinamento de Ils Jesus, avaient déjà quitté la eles ville. já tinham saído da cidade. Amen. Amém? Nous aussi, Nós também nous allons déjà quitter la ville vamos também sair da cidade avant que Luanda ne soit engloutie. antes que a Luanda não seja engolida. Amen. Amém? Alors, bokanganga na kazaga, Portanto, agarra-me no casaco. soki te bokotika là. Não vamos ficar aqui. C'est là où beaucoup de gens avaient mal compris Frère Branham. É aí onde muitas pessoas entenderam mal William Branham. Il dit, Frère Branham a quitté Jeffersonville. Disse que o irmão Branham saiu de Jeffersonville. Il est parti s'établir à Tucson. Foi se Ah! estabelecer Frère, c'est fini. em Tucson. Irmão, acabou. L'enlèvement se passera à Tucson. O On arrebatamento doit vai déjà sair de quitter Tucson. Jeffersonville. Em vez- Les gens ont quitté As pessoas Jeffersonville. saíram de Jeffersonville, Ils sont partis à Tucson. foram em Tucson. Ah, moi je dois être voisin de Frère Eu Branham devo ser vizinho do irmão Branham pour bien surveiller tous les mouvements de Frère para Branham. viajar bem em todo o movimento do irmão Branham. Frère Branham dit O non, irmão Branham diz não. l'enlèvement ne se passera pas ici à O Tucson. arrebatamento não vai se passar aqui em Tucson. L'enlèvement O arrebatamento est universel. é universal.
avant qu'il y ait l'enlèvement, Antes que haja o il y aura arrebatamento, d'abord un rassemblement. haverá simplesmente ajuntamento. Amen. Amém? Il dit, ah, mais le rassemblement, ça serait où? Diz que o ajuntamento será onde? Ça ne serait pas en Amérique. Não será na América. Il dit, le rassemblement se passera en Christ. Diz que o ajuntamento se passará em Cristo. Amen. Amém? Ça se passera en Christ. Isso se passará em Cristo. Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit au niveau de leur âme, Todos que receberam o Espírito Santo ao nível de suas almas, qui sont baptisés dans le corps, estão batizados no corpo, et sans ceux-là, tous seront réunis en Christ são todos aqueles que serão reunidos em Cristo pour le jour du départ. para o dia da partida. Amen. Amém? Voilà pourquoi l'enlèvement, c'est un grand mystère. Por isso que o rapto é grande mistério. Un grand mystère. Grande mistério. Amen. Amém. Frère Branham est arrivé là-bas. O irmão Branham chegou lá, Il a vu Athènes. viu Atenas. Athènes, en grec. Sim, Atenas, lá em grego. Quand il est Grèce. arrivé en Grèce, Chegou na Grécia, il est arrivé à Athènes. chegou na Atenas, Il a vu les ruines viu as ruínas des guerres. de guerra, Comment Alexandre le Grand, como Alexandre o Grande, comment les gens comme les Néron, como pessoas como Nerón ils ont conquis le monde. conquistaram o mundo. Les gens comme des Napoléon. Pessoas como Napoleão. Frère Branham dit, O irmão Branham diz, leur fin a toujours été misérable. o seu fim foi sempre miserável. Ici, dans le grand et puissant conquérant. Diz aqui no grande e poderoso conquistador. Paragraphe 16. Parágrafo 16. Je pense à la dernière guerre, Penso na última guerra. c'est-à-dire la Deuxième Guerre Quer mondiale. dizer que é a Segunda Guerra Mundial. Au moment où Hitler avait pris Varsovie No momento que Hitler havia tomado Varsóvia, et les Allemands pensaient que c'était une des plus grandes victoires e os alemães pensavam que era uma das maiores vitórias, parce que leur grand commandant en chef Adolf Hitler porque o seu grande comandante em chefe, Adolf Hitler, avait tout détruit à la fois à Varsovie. tinha tudo destruído no mesmo momento a Varsóvia. Il avait détruit les ponts Ele tinha destruído os bancos, et les grands ponts s'étaient effondrés. os grandes bancos tinham Les fundados. grands ponts s'étaient Os effondrés. grandes bancos haviam fundados, Des abats. tinham desabados. Ok. Les journaux ont publié des images spectaculaires Os jornais publicaram imagens espetaculares de l'effondrement des ponts. do desabamento dos bancos. Les Allemands Os alemãos marchaient dans les rues, andavam nas ruas ils battaient des tambours, e batiam os tambores, ils battaient des tambours, batiam os tambores ils sifflaient e assobiavam. et des milliers d'avions faisaient des parades devant lui, devant Adolf Hitler, Milhões de aviões faziam parada perante Adolf Hitler, parce qu'ils avaient remporté sa première grande victoire. porque eles tinham conseguido a sua grande vitória. Ils se tenaient là comme Alexandre le Grand Eles estavam lá como Alexandre o Grande ou un Napoléon Bonaparte ou Napoleão Bonaparte pour conquérir le monde. para conquistar o mundo. Mais comment a-t-il fini? Mas como é que acabou? Dans la honte. Na vergonha. Certainement, Certamente. il a fini dans la honte. Ele acabou na vergonha. Amen. Amém? Les gens ont voulu conquérir le monde et diriger le monde As entier. pessoas querem conquistar o mundo e dirigir o mundo inteiro. Tuer, détruire, tuer, Matar, détruire, destruire, tuer, matar, tuer, destruir. tuer, pour être chef au-dessus de tout le monde. Para ser chefe acima de todos. Lorsque vous avez de telles pensées, Quando você tem pensamento de diviser pour régner, dividir para reinar, tuer pour régner, matar para reinar, détruire pour régner, destruir para reinar, votre fin, Votre ce fin. serait la honte. será a vergonha. Vous finirez comme Adolf Hitler dans la honte, Você vai acabar como Adolfo Hitler na comme vergonha, Kadhafi dans la como honte. Gaddafi na vergonha. Des grands hommes Grandes homens qui ont marqué l'époque. que marcaram as épocas. Frère Branham dit, regardez leur fin. Irmão Branham diz, olha o fim deles. Cela a toujours été misérable. Aquilo foi sempre miserável. Pourquoi ils voulaient conquérir le monde entier? Porque eles queriam conquistar o mundo inteiro. Ce n'est pas possible. Não é possível. Je connais un seul homme Conheço um único homem que Dieu avait donné le pouvoir que Deus tinha dado o poder de conquérir le monde entier de conquistar o mundo inteiro avec la parole de Dieu. com a palavra de Deus. C'est William Branham. É William Branham. En dehors du Seigneur Jésus, Fora do Senhor Jesus, que les gens avaient mal compris. que as pessoas tinham mal Parce entendido. que Jésus avait dit,
Porque Jesus havia dito que je suis roi, que eu sou rei, mais mon royaume mas o meu reino n'est pas de la terre, não é da terra, n'est pas d'ici-bas. não é daqui embaixo. Si mon royaume était de ce Se o meu monde, reino fosse aqui desse mundo, les disciples allaient se battre pour os moi. discípulos iam lutar por mim. Pour vous montrer que mon royaume n'est pas terrestre. Para vos mostrar que o meu reino não é Mon terrestre. royaume, c'est un royaume spirituel, O meu reino é um reino espiritual, en tant que roi des rois. sendo o reino dos reis. Et Dieu a donné à William Branham E Deus deu a William Branham une telle puissance uma tal que poder William Branham que William Branham avait le contrôle du monde entier. tinha um controle do mundo inteiro. C'est-à-dire, Quer dizer, William Branham William Branham avait le contrôle du ciel, tinha o controle do céu, le contrôle de la o terre controle da terra et le contrôle de e o l'enfer. controle do inferno. Pourquoi le diable est en train de menacer comme ça? Por que o diabo está ameaçando assim? Il n'aime pas ces choses. Ele não ama essas coisas. William Branham, William Branham c'est l'homme que Dieu a doté aujourd'hui é o homem que Deus adotou hoje avec une telle puissance, com grande poder, non de conquérir avec la politique, não de conquistar com poder, com mais política, avec la parole. mas com a palavra. Voilà pourquoi il pouvait se tenir en chair É et por isso dire: que ele pudesse se colocar no púlpito e dizer: ai-je déjà dit quelque chose qui a failli? já disse alguma coisa que falhou? S'il y en a que quelqu'un lève le doigt, Se há aqui alguém que qu'il levanta o vienne dedo, me le prouver. que venha me provar. Ai-je déjà failli une seule fois? Já falhou uma única vez? Mais si toi tu ne faillis pas, finalement tu es qui? Mas se tu não falha, finalmente és quem? Ai-je déjà failli une seule Já fois? falhou uma única vez? Ai-je déjà dit quelque chose qui a failli? Já disse alguma coisa que falhou? Amen. Amém? Donc quand Branham parlait, Mas quando Branham falava, ce n'était pas não Branham, era Branham. c'est Dieu immuable qui parlait. É o Deus imutável que Le falava. Dieu immuable, Deus le imutável. Dieu infaillible Deus infalível. qui a pris la possession d'un homme Que tomou a possessão do homem et qui défiait le monde e que desafiou o mundo et qui parlait. e que falava. Ces années-ci, il n'y aura ni pluie, Esse ano aqui ni rosée, sinon à ma parole. não sai minha palavra. Pourquoi Élie disait ça? Por que ele ia dizer isso? C'est Dieu É Deus. dans son Disse, prophète. vou me batizar. Et je vais brûler tous vos livres. Vou queimar todos os vossos livros. Amen. Amém. Branham a converti les bouddhistes. Branham converteu os budistas. Amen. Amém. Il a amené Ele trouxe la vie a vida dans le pot. lá na panela. Le poison a été ôté. O peixe saiu. Le poison. O veneno foi tirado. Au lieu que ça soit du poison, c'est devenu de la vie. Em vez de ser veneno, tornou-se a vida. Branham les a convertis. Branham les converteu. Ils ont cru Eles acreditaram. que oui, il y a un Dieu véritable Sim, qui há um Deus qui verdadeiro que existe. existe. Ils ont cru. Eles acreditaram. Pourquoi? Por quê? C'est parce que William Branham, É porque William Branham, il avait un ministère de l'infaillibilité. ele tinha ministério de infalibilidade. Infalível. Son ministère ne peut pas faillir O seu ministério não pode falhar. parce que son ministère, c'est Christ lui-même. Porque o seu ministério é Cristo, ele próprio. Amen. Amém? Frère Branham dit dans la brochure l'Arche, Irmão Branham diz na brochura, a água, a era, l'Arche, a arca, type de Christ, tipo de Cristo. paragraphe 61 Parágrafo 61 et 62. e 62. Mais si vous remarquez, une grande civilisation Mas se vocês notaram, uma grande civilização est sortie de cette lignée de Caïn. saiu desta linhagem de Caim. C'est ce que nous avions lu, la Bible au commencement, dans Genèse chapitre 4. É isso que nós lemos na Bíblia, no princípio, Gênesis capítulo 4. Et là-bas, les fils de Caïn, là-bas, E lá, os filhos de Caim a commencé à s'implanter. começou a plantar. Lorsque les hommes ont commencé à se multiplier, Quando os homens começaram a multiplicar-se, ils ont commencé à suivre différentes sciences. começaram a seguir diferentes Et ciências. ainsi de suite, E assim em des seguida, découvertes et des inventions. descobertas e invenções. L'une d'elles était le façonnade du bois. Uma delas era o corte da madeira. Oh, Ou, comme ils bâtissaient,
quando eles et se cresciam mirent à construire e meteram-se a construire continuellement. construir continuamente, C'était un signe de la fin, era um sinal do fim. que la fin des temps est proche. O fim do tempo está próximo. Avez-vous remarqué que nous avons la même tendance de construction maintenant? Observaram que nós temos a mesma tendência da construção agora. C'est la fin, É o fim, c'est la fin. é o fim. C'est de nouveau le signe du temps de la fin. É novamente o sinal dos últimos tempos. Oh là là, Oh lá lá. j'ai été à Dubaï Eu estive em Dubai, où j'ai vu des maisons. onde eu vi casas. Quand vous voyez comme ça, c'est comme si la maison est en train de Quando tomber. você vê assim, como é tipo a casa a cair. Mais c'est un modèle de maison. Mas é um tipo de casa. Oh. Oh, Mais c'est quoi ça? mas o que é isso? C'est le fils de É Caïn. o filho de Caim. Frère Branham me dit, Irmão Branham diz, dans la lignée de a Caïn, linhagem de Caim les enfants de Caïn, c'est eux qui ont commencé avec la construction, são os filhos de Caim que começaram com a construção. le façonnage du bois, O corte da madeira. et ils ont commencé à travailler le E fer. começaram a trabalhar o ferro. C'est eux, ils ont pris le fer, São eles que tomaram o ils ferro, ont commencé à travailler le fer, começaram a trabalhar o ferro, à fabriquer les couteaux, a fabricar as facas, à fabriquer la houe, a fabricar o machado, à fabriquer les machettes, fabricar les épées et les armes. e as armas. Les armes de guerre. As armas de guerra. Tout cela est venu par la lignée de Caïn. Tudo aquilo veio pela linhagem de Caim. Donc c'est eux qui ont commencé avec la São eles que civilisation. começaram com a civilização. C'est eux qui ont commencé à forger le fer São aqueles que começaram a fazer o ferro, pour commencer à faire des voitures, a fazer viaturas, pour atteindre jusqu'à faire des avions. para atingir, fazer até os aviões. C'est la lignée de Caïn. É a linhagem de Caim. Et faut madame dit, si vous voyez la lignée de Seth, Irmão Branham disse, você vê a linhagem les de enfants Sete, d'Adam, o filho de Adão, il dit eux, eles c'était des agriculteurs eram agricultores et des éleveurs. e criadores do gado. Ils faisaient leurs champs, Eles faziam seus campos, ils élevaient leur bétail. eles criavam seus Mais la lignée de Caïn, a linhagem de Caim c'était des inventeurs. eram inventores. Donc la civilisation, Portanto, a civilização c'est le fils de Caïn. é o filho do Caim. Tout ce que vous voyez dans la civilisation, Tudo que vocês veem na Frère civilização. Branham dit c'est le signe du temps de la fin. Irmão Branham diz que é o sinal C'est do la fim do filho. croissance de la semence du É o serpent. crescimento da semente da serpente. C'est pas possible. Não é possível. Ils sont en train de faire des grandes inventions Eles estão a fazer grandes invenções pour rendre l'homme paresseux. para tornar o homem preguiçoso. Là où l'homme devait travailler, l'homme ne travaille Lá plus. onde o homem puder C'est trabalhar, la machine o homem qui não travaille. trabalha. É a máquina que trabalha. C'est pas possible. Não é possível. Des robots. Robôs. L'homme est devenu paresseux. Il ne L'homme- peut plus travailler. O homem tornou-se preguiçoso, não quer mais Il trabalhar. appuie seulement le bouton. Ele apoia simplesmente o botão, C'est fini. acabou. Les produits se rassemblent là-bas. Papa, l'eau Produto sort là-bas. junta-se aí, Papa. pá, acabou. Il y a un mélange qui se fait. E há Oh. uma C'est mistura un que se jus. faz, é o sumo. C'est le jus maintenant, É o sumo agora, dans des grands récipients. em grandes recipientes. Les robots commencent à déplacer les bouteilles Os là-bas. robôs começam a deslocar Les as bouteilles garrafas. passent en ligne. As garrafas passam em linha, Ça rentre là dans une machine. entra numa máquina, Ça rentre, ça sort là-bas plein sai déjà. aí cheio já. Un robot est là en train de mettre le O bouchon. robô sai a meter as tampas, Tchac, 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 tchac. Ça passe. passa. L'autre robot là-bas en train de mettre les étiquettes. Pa, O outro robô a meter etiquetas, pa, etiquetas. pa, pa, pa. Donc l'homme ne fait rien, il est là en train O homem não d'observer. faz nada, ça. está simplesmente a observar. Ça sort là-bas. Sai ali. Il ne fait que regarder. Isso é olhar. Les inventeurs, fils de Inventores, Caïn. filho de Caim. C'est le signe de la fin. É o sinal do fim. C'est le signe qui montre que c'est la fin. C'est É la o fin. sinal que mostra que é o fim. É Et o nous fim. nous rentrons dans le même rythme. E nós entramos no mesmo ritmo. Vous allez voir, quand on va arriver au pied, Vocês vão ver quando nós vamos chegar nos pés. cette civilisation, où est-ce que ça nous amène? Essa civilização, onde é que nos leva? Pourquoi des grands enlèvements se font dans le monde aujourd'hui? Por que é que os grandes raptos fazem no mundo hoje? La disparition des hommes, A dispersão la dos homens, disparition des femmes. a dispersão das mulheres. Procure-se. On met dans les affiches comme ça. Un Mettez gaillard ça, comme ça, on le recherche, il est disparu. Il est parti. Desapareceu foi aonde? On ne sait pas, il est disparu. Não sabemos, ele desapareceu. Ici chez nous, c'est nouveau. Aqui é novo.
Mais pas en Europe, pas aux États-Unis, Mas dans não na les Europa, des não nos grands Estados pays. Unidos, em grandes países. C'est des mauvais signes. É o mau sinal. Où vont ces gens-là? Onde é que vão essas pessoas? Le travail des Illuminatis. O trabalho dos Illuminatis. La vente des organes humains A venda dos órgãos humanos et l'armée souterraine. e, L'armée souterraine, une armée invisible e exército invisível que les gens ne voient pas, que as pessoas não veem, mais qui sortiront un jour. mas que sairá dia. Vous serez surpris d'où viennent ces gens. Vão ser surpreendidos onde é que vêm essas pessoas. On est tenté d'enlever les gens. Estão a On est raptar en train de pessoas. faire des expériences avec ces gens-là. Estão a fazer experiência com essas On pessoas. est en train de les injecter. Estão a injetá-los. Vous voyez un homme comme moi, comme ça, Você vai ver homem como je eu, deviens géant là. torno gigante lá. On injecte une autre femme géant. Injeta-se uma outra On fait mulher le gigante. croisement. Faz o Ils donnent cruzamento. des enfants comme des monstres. Dão filhos como monstros. Vous ne les voyez pas, ils sont là en réserve. Você não vê, estão lá na reserva. Un jour, vous les verrez sortir, c'est la guerre. Dia vão ver sair, é a guerra. Un géant qui sort Gigante que sai avec des armes bizarres. com armas estranhas. Un homme sans âme. Homem Un sem animal. alma. Animal. Donc lui tuer, ça lui dit absolument rien. Matar, Il não te diz prend, nada. il te bouffe. Ele te pega e te come. C'est la fin. É o fim. Et quand Dieu voit tout ça, E quando Deus vê tudo, parce que j'ai l'argent, porque tem o dinheiro, je fais un accident, passa acidente, le pied est bien bousillé, o pé está todo machucado, ou un organe est déchiqueté, ou outro órgão, je prends mon argent, pego o meu dinheiro, je paye les gens, eu pago as pessoas, attrapez-moi ce frère-là, agarram esse irmão aí, on t'attrape, agarram, on enlève ces organes-là, Tiram qui seus sont en órgãos. toi des bons organes, estão em ti bons órgãos, en place dans mon corps. colocam em mim, no corpo. Toi, tu dois mourir, toi, tu n'es même pas Tu important. deves morrer, tu não és importante. Le pancréas ne fonctionne pas bien, O pâncreas não ou funciona les bem, reins ne fonctionnent ou pas o rim bien, não funciona bem, il faut les acheter. é preciso comprar. Où est-ce qu'il faut les acheter? Onde é que é preciso comprar? Il y a un magasin où on vend ces choses. Há armazém onde vende essas coisas? Montrez-moi un magasin qui fabrique des reins. Mostra-me armazém que fabrica rins. C'est pas possible. Não é possível. Ce sont des hommes qu'on attrape. São homens que agarraram, On enlève les reins, tiram os rins, on enlève les parties sexuelles, tiram a parte sexual, on enlève tout ça tiram isso tudo et on place dans des gens e colocam nas pessoas, parce qu'ils ont l'argent. porque eles têm dinheiro. L'homme, O homem, non, moi je veux plus être un homme, je veux être maintenant não une femme. quer ser mais um homem, quer ser uma Mais mulher. comment ça? Mas como isso? On te met des seins, Pegam, põem-te seios, on te donne la forme d'une femme. que dão a forma de uma mulher. On fait même des opérations sur les cordons vocaux. Faz mesmo a operação sobre as cordas Et vocais. tu commences même à parler comme une femme. Começa a falar com uma mulher. Tu commences à marcher même comme une femme. Começa a andar até mesmo como uma mulher. Ce n'est pas possible. Não é possível isso. Frère Branham dit, quand Dieu voit ça, Irmão Branham me diz, quando Deus vê il isso, dit non, não. pas jusqu'à ce niveau. Não até esse nível. Pas jusqu'à ce niveau. Não até esse nível. Quand l'homosexualité battait son plein sur la face de la terre, Quando a homossexualidade batia o sol cheio Dieu na est terra, descendu desceu pour détruire Sodome et para Gomorre. destruir Sodoma e Gomorras. Pourquoi? Por quê? Les hommes n'avaient plus besoin des femmes. Os homens já não precisam mais de mulher. Et aujourd'hui, on appelle ça le mariage de gays. Hoje chama-se casamento de gays. Ça sonne bien, un gay, Isso soa bem, gay. des lesbiennes. Ou uma lésbica. Donc, le diable vous donne des belles paroles, des mots, des bons mots là. O diabo vos dá Tout ça. boas palavras. Vous pensez bons que c'est termos. bon? Pensa que é bom? Non. Non. Mais c'est le diable, Mais c'est c'est le c'est de diable. la saleté. É a sujidade. Oh non, le frère là, c'est un gay. Ou não, aquele irmão é gay. Donc vous trouvez que c'est bon, un gay? Você acha que é bom? Gay. Non, c'est un gay. Eu sou gay. Non, c'est une lesbienne. Não, uma lésbica. Une femme qui se marie avec une femme. Uma mulher que casa com uma outra Un mulher. homme qui se marie avec un homme. Homem que casa com outro homem. Non. Não. Frère Branham me dit, Irmão Branham me diz. la majorité des gens qui sont en train de remplir la terre, ce sont des fils de Caïn. A maioria das pessoas que estão a encher o mundo são filhos de Caim.
C'est eux qui remplissent la terre. São eles que estão a encher a Voilà terra. pourquoi quand vous repartez à l'origine, Por isso é quando você regressa nas origens, c'est dans la lignée de Caïn où on a commencé à prendre 2 femmes, é na 3 linhagem femmes, de Caim 4 que começou femmes, a 5 tomar femmes. 2 mulheres, 3 La mulheres. polygamie A poligamia a commencé avec la lignée de Caïn. começou com a linhagem de Caim. Et à la fin, E no fim, on retrouve le même esprit. encontra-se o mesmo espírito. On retrouve le même esprit. Onde encontra-se o mesmo espírito. Si on pouvait nous laisser encore beaucoup de temps à vivre sur Deus cette pudesse nos terre. deixar mais tempo para viver aqui na terra. Mais je ne sais pas, on va commencer même à mettre au monde des cochons. Não sei até vamos começar a dar parto a coelhos. Tu es surpris, Porcos. comment tu donnes au monde un cochon? Como é que dás parto C'est pas porco? possible. Não é possível. Mais on en a vu ici, moi j'ai vu à la Mas télévision. eu vi aqui na televisão Une femme avec une grossesse de 9 mois qui donne au monde une tortue. uma mulher com uma gravidez de 9 meses que dá Avec une grossesse de 9 mois uma gravidez de 9 meses et qui donne naissance à une tortue. dá o nascimento a uma tartaruga. Comment expliquer ça? Como explicar isso? Comment Como expliquer ça? explicar isso? Como? Démonologie. Demonologia. Les jours doivent être abrégés. Os dias devem ser Parce abreviados. que si on n'abrège pas les jours, Se nós frère, abreviar os dias, irmão, nous allons voir des phénomènes. vamos ver fenômenos. Suivez bien des informations. Sigam muito bem as Vous informações. trouvez des hommes qui naissent comme un arbre. Vocês vão ver homens que nascem como uma árvore. Donc, vous voyez les chevelures de la femme Estão là? a ver o cabelo da mulher? Beaucoup de cheveux. Muito Mais cabelo. les cheveux jusqu'à la face. O cabelo até na cara. Des cheveux longs comme ça. Cabelo longo. Donc vous les peignez. Você ele penteia, Donc, il n'y a que des petits yeux qui se font voir. Un petit só peu. pequenos olhos Mais que se vê, partout là des cheveux. mas muito cabelo em toda parte. Mais comment un homme comme ça, Mas como um homem assim, avec des cheveux à la face, com cabelo na face, il fait long comme ça, la langue même est avec des cheveux. o cabelo sai, C'est sai horrible. do cabelo. É horrível. Où est-ce que nous allons? Onde é que vamos então? La science A ciência est en train de nous détruire. está a nos destruir. C'est le fils de Caïn. São filhos de Caim. Ils sont à la recherche de véritables enfants de Dieu pour les détruire. Estão à procura do verdadeiro filho de Deus para os destruir. Voilà pourquoi, frère, faites attention. Por isso, irmão, cuidado. Soyez seulement attachés à la parole Fica ligado à et palavra. à elle seule. E somente a ela. S'il faut mourir, mourrez avec la parole. Se morrer, morre com a palavra. Ne rentrez pas dans d'autres choses en dehors de la parole. Não entra em outras coisas fora da palavra. Faites attention. Tomem cuidado. Ne convoitez pas quelqu'un quand vous le voyez avec beaucoup d'argent. Não cobiça alguém quando você vê muito dinheiro. Faites Muito attention. cuidado. Faites attention, Tome Église. cuidado. Seigneur, Senhor, donne-moi le peu qu'il me faut pour nourrir ma femme et les dê-me o enfants. pouco que eu preciso alimentar Pour minha casa. accomplir la parole de Para Dieu. cumprir a palavra de Deus. Cela me suffit. Aquilo me basta. La sémence de Caïn, A semente de Caim ils sont tellement nombreux estão numerosos que le grand combat qui avait commencé au ciel, que o grande combate que havia começado lá no céu, la haine qu'il avait amené à tuer Abel, o ódio que havia levado a matar cette Abel, même haine implacable est là. o mesmo ódio implacável está aqui. On ne te laissera pas libre. Não vão te deixar livre. Il continuera à te Eles combattre. vão continuar a te combater. Mon frère, comment on éviter les problèmes Oh sur non, l'église eu- Sicily só- na só Kenya. evitar- vamos embora. Est-ce que c'est ça éviter les problèmes? Será que é isso evitar o problema? L'église Sicily n'a qu'à frère. Igreja acabou, Pour vamos éviter embora. les problèmes. Para evitar Ce n'est pas problemas. ça éviter les Não problèmes. é isso evitar problemas. Les problèmes te suivront. Os problemas vão te seguir. Si tu es problématique, tu resteras Se problématique. és problemático, tu vais continuar Le problemático. problème, ce n'est pas fuir les O gens. problema não é fugir as pessoas. Le problème, c'est de respecter les principes de la O problema é parole. respeitar o princípio da palavra. Hein? Ah, Tu quoi? O quê? Le frère a fait quoi? O irmão fez quê? Frère, allons-y, allons-y. Non, Irmão, on ne vamos, peut pas vamos, laisser ça. vamos. Frère, viens. Irmão, vem. Frère, répète un peu ce que tu m'as dit. Irmão, repite o que disseste. Tu n'auras pas de problème. Não terás problemas. Je dis, frère, moi j'évite maintenant les Eu problèmes. não, eu evito problemas. Éviter les problèmes, c'est éviter les gens. Evitar problema é evitar as pessoas. Tu commences à fuir les gens. Começa a fugir as Mais pessoas. si les gens aussi te fuient, E também se as pessoas te est-ce que tu ne fugirem. vois pas qu'on brise la parole? Será que vão Nous quebrar a vivons palavra? l'âge de la communion Nós fraternelle. vivemos na era da comunhão C'est la fraternal. communion fraternelle. Donc, frère, Irmão. que vous le voulez ou pas, Que queiram ou não. c'est la vertu de l'âge. É a abertura da Dieu a árvore. placé cela en nous
quando a pessoa de Sans nós, que vous rendez compte, sem que vocês deem tu auras conta, toujours besoin de frère un tel, vai sempre precisar da tu auras irmã, besoin de la sœur un tel. precisa sempre da irmã, Donc tu auras besoin de l'autre. vai precisar sempre dos outros. C'est comme ça parce que nous sommes une famille. É assim porque nós somos uma família. Respectons seulement les limites. Respeitemos simplesmente os limites. Respectons seulement les principes que Branham nous a laissés. Respeitemos simplesmente C'est os tout. princípios que deixou e tudo. Vous n'aurez pas de problème. Não terão problemas. Vous n'aurez pas de problème. Não terão problema. Je vous ai dit, Eu os disse, vous prenez un bébé qui vient de naître, pega bebê que acabou de nascer, un garçon, jovem, une fille, uma menina, vous les amenez loin de la civilisation. leva longe da civilização, Vous les renfermez dans une maison. fecham numa casa, Avant d'atteindre 20 ans, antes de atingir 20 anos, la fille commencera à mettre au monde des enfants. a filha vai começar a nascer filhos. Dans cette maison-là renfermée, Naquela casa fechada, où personne ne les a enseignés. onde ninguém lhes ensinou. Mais la fille commencera à avoir la grossesse. Mas a filha vai começar a ter gravidez Donne un enfant. e dá filhos. Vous venez les ouvrir à l'âge de 30 ans, ils ont Vocês déjà vão abrir peut-être 4 enfants ou 5 enfants. tem 5 ou 4 filhos. Vous posez la question, mais vous avez eu ça où? Você vai ensinar, Qui vamos vous a perguntar quem enseigné? ensinou isso. Où est-ce que vous avez appris ça? Onde vocês aprenderam isso? Frère Branham dit, notre constitution, c'est déjà un échec. Irmã Branham diz que a nossa Constituição já é uma falha. Nous sommes nés dans le péché. Nós nascemos no pecado. On va se poser la question, bon, qui les a influencés? Vamos se perguntar, mas quem os influenciou? Le monde est influencé O mundo está influenciado par deux esprits. por Deus, dois espíritos. Pendant que tu fuis ton frère Enquanto tu fores teu irmão, à la maison, em casa, tu auras des problèmes avec les voisins. terás problema com os vizinhos. Et quand tu auras des problèmes, E quando terás problema, tu auras besoin de frères pour vai t'aider. precisar de irmão para te ajudar. Ou de sœurs pour t'aider. Ou irmãs para te ajudar. Et quand les frères et les sœurs ne viendront E pas, quando irmã e irmã não bah, virão, frère bana molimu musantu te Ah, bayaki gotala ngai os te. irmãos não têm Espírito Santo, Oh. irão me ver. Mais toi tu évites des problèmes. Non? Mas tu evitas os problemas, não? Éviter les problèmes, c'est quoi? C'est éviter le péché. Evitar problema é o quê? Evitar o pecado. Le péché, on le fuit. O pecado foi-se. Non, ça ce n'est pas normal. Tu coupes. Isso não é Ça ce normal, n'est pas corta. normal. Tu coupes. Isso não é normal, corta. Ce n'est pas parce que je te réprimande du péché que tu as commis que tu deviens mon ennemi. Non, tu Não é es toujours porque eu mon frère. te repreendi Tu o es pecado toujours que ma cometei, sœur. torna-se meu inimigo. Não, é sempre meu irmão e minha irmã. Donc nous devons faire attention parce que le diable est derrière nous. Portanto, temos que ter muito cuidado porque o diabo está atrás de nós. Les enfants de Dieu sont peu. Os filhos de Deus são poucos. Les enfants de Caïn sont tellement Os nombreux. filhos de Caim são numerosos. Et c'est par ce moyen qu'ils veulent étouffer la voix de É Dieu. por esse meio que eles querem abafar o fio Or, de Deus. la voix de Dieu ne sera jamais étouffée. Ou a voz de Deus nunca será abafada. Voilà pourquoi É por isso que les gens parlent en mal de toi. que as pessoas falem mal Que de les gens ti, fassent quoi que ce soit. façam o que Si quiser. tu sais que tu ne l'as pas fait, Se sabes que não frère, fizeste, irmão, marche tête haute, va de l'avant. anda com a cabeça erguida, vai em Dieu frente. sera pour toi. Deus estará com ti. C'est tout. É tudo. Mais ça, c'est moi, si je veux, non, frère, ngana za nanga ibia, Mas, ngana irmão, ngana são problème problemas. était. Muitos Oh, problemas. tu es un homme, tu es un échec à Tu és commencer. homem, é uma falha a começar. Nous cherchons la justice de Dieu et non pas des Procuramos a hommes. justiça de Deus, não dos homens. Tout le monde ne t'aimera pas. Todo mundo não te amado. Non, Não, non, ma soeur. não, minha irmã. Tout le monde ne t'aimera pas. Todo mundo não te amará. Qui te dit parce que tu aimes le pasteur Anissé, tout le monde aime le pasteur Quem te Anissé? disse porque tu amas os pastores Anissé, todo mundo ama o pastor Anissé? Não. Tu arriveras devant quelqu'un qui te dirait que le pasteur Anissé que tu vois là, après Lucifer, c'est lui. Tu vais chegar perante alguém que vai dizer o que está a ver aí, depois de Regarde, Lucifer é ele. regarde ce qu'il est, regarde, Vê, regarde, veja regarde, o que regarde. ele faz. D'ailleurs, moi, je peux même pas le saluer. D'ailleurs, Para já não posso lhe cumprimentar. c'est comme ça. É assim. Tout le monde n'est pas contraint de t'aimer. Todo mundo não é obrigado a te amar ou te gostar. Mais toi, Mas tu aime la parole, ama a palavra, agis conformément à la parole, age conformemente à palavra, et va de l'avant. vai em frente. Le diable est en train de faire son travail. Il Diabo est en está train fazendo de trabalho. remplir son Está ministère. a encher o seu ministério. Il sait déjà qu'il est à sa fin. Ele sabe que já está ao fim. Alors comme il ne veut pas aller seul, E como não quer ir sozinho, il va amener un groupe de gens. ele vai levar um grupo de pessoas. Alors toi, ne sois pas de son nombre. Então tu não sejas do seu número. Ne sois pas de ce nombre-là. Não sejas daquele número. Mais nous chantons, je suis du nombre Mas nós cantamos de ceux qui sont vêtus de aqueles blanc. que estão vestidos de branco. Ah, pas du nombre de Satan, non. Não, do Ceux número de qui sont Satanás. vêtus de blanc. Aqueles que estão vestidos de branco. Du nombre des gens lavés par le sang. E número de pessoas lavadas pelo sangue.
Les enfants de Caïn, Os filhos de Caim, ils excellaient dans la métallurgie. eles estão na metodologia. Ils avaient découvert ce qu'ils pouvaient faire avec le métal. Eles descobriram o que podiam fazer com o metal. Et regardez ce qu'ils font avec le métal E aujourd'hui. observe o que eles fazem com o metal hoje. Ils fabriquent même, Eles fabricam até mesmo. j'ai entendu à la radio, Ouvi na rádio. qu'on construit même des maisons en acier. Constrói-se casa até com aço. Ndako ya bibende. Aço, casa de aço. C'est pas possible. Não é possível. La maison qu'on a commencé à fabriquer avec le bois, A casa começaram a se fabricar com a on a madeira. quitté du bois, Saíram da madeira, avec les briques, com blocos, avec des pierres, com pedras. maintenant avec le fer. Agora com ferro. Au temps de Noé, O tempo de Noé. les gens ont observé l'arche de Noé. As pessoas observavam a arca de Noé. Noé dit qu'il y aura un déluge. Noé diz que haverá dilúvio. Oh, Oh, mais Noé là, sa tête ne va pas bien. mas Noé, sua cabeça não está bem. Il y aura le déluge, il va faire l'arche avec le bois là comme ça. Haverá dilúvio e ele anda com a madeira assim. Mais le bois là, ça va se gaspiller. Mas esta madeira vai gastar-se. Bon, nous, on va construire notre Titanic. Mas nós vamos construir o nosso Titanic. L'arche, plus que l'arche de Noé. Mais que a arca de Noé. Ils ont fait ça en fer. Eles fizeram isso em ferro. Plus beau Mais bonito que celui de Noé. que aquele de Noé. Plus luxueux, Mais luxuoso. bien aéré, Muito luxuoso. avec les AC à l'intérieur. Com açaí no interior. Très bien là, Muito bom. dans le luxe. Está no luxo. Ils ne savaient pas que l'arche de Noé, Não sabia que a arca de Noé c'était avec un bois spécial foi com uma madeira especial. donné par Dieu lui-même. Dado por Deus ele próprio. C'est Dieu qui a mentionné quel bois qu'il fallait mettre. É Deus que mencionou que madeira podia Et meter. les dimensions de l'arche E as dimensões da arca étaient données par Dieu foi dado por lui-même. Deus ele próprio. La hauteur de A l'arche, altura da arca. la longueur O et comprimento la e a largeur, largura. c'est Dieu qui avait É donné. Deus que deu. Et toi, quand tu as construit ton bateau à toi, Tu, quando construíste o teu barco, qui était l'ingénieur? quem era o engenheiro? Qui t'a donné la longueur, Quem te deu a largura? la largeur, A largura, la hauteur? a altura. Le grand architecte de l'arche de Noé, c'était Dieu lui-même. O grande arquiteto da arca de Noé era Deus ele próprio. Va, Vai, prends le bois de gopher, pega a madeira de coupe comme ceci, corta assim, mets dans quelle dimension? mexe nessa L'arche dimensão. doit avoir 3 étages. A arca vai ter Tu três feras ça, ça, ça. Vai fazer isso, isso. C'est Dieu qui donnait ces instructions Deus que et dava as Noé instruções. ne faisait E qu'exécuter. Noé só executava. Et quand l'homme regarde à l'œil nu comme ça, il dit, Quando o olho vê, a olho nu assim, diz: oh, Noé c'est un fou. Noé é maluco. Donc Noé veut dire que donc, tout le monde pour être sauvé faut seulement rentrer dans cette Quer arche-là. dizer, que Noé quer dizer que todo mundo para ser salvo, é preciso entrar nessa arca aí. Non, non, non. Non, non. Bato Abraham bino bolekisi. Vocês pessoas de Branham são demais. Donc bato po bakende na lola faut kabandimela message na bino oyo. Dizem que Message oyo. Essa pessoa acreditar na mensagem, essa mensagem. Et quand on vous dit comme ça, vous aussi, quand vous on pouvez dit vous assim, lever sur oh non, bon. Oh non. Bino pe boko bika na bino. Você também pode salvar, mas. Non. Não. Faut dire non. Deve dizer não. Message oyo kaka Essa oyo. mensagem só mesmo. L'arche là que tu vois là. A arca que tu fez aqui. Si tu es en dehors de l'arche, fini pour toi. Para ti. Pour être sauvé, tu dois rentrer. Está salvo, precisa entrar. De la même manière que les gens se moquaient de l'arche de Noé, Da mesma maneira que as pessoas se zombavam da arca de Noé. c'est de la même manière que les gens se moquent de ce É message. da mesma forma que as pessoas se zombam dessa mensagem. Ah, ces gens ici avec leur Branham Ah, là, essa pessoa também com seus Branham, les Branhamistes, os Branhamistas. ils veulent dire aux gens que non, la véritable église c'est seulement leur église Ele là. quer dizer que as pessoas que vão da igreja só a igreja dele. Mais c'est la vérité. Mas é a verdade. Amen. Amém? Ils ont commencé à construire des maisons en acier Começaram a construir casas com aço ou en métal. ou em metal. Ils ont pratiquement coupé tout le bois de construction. Eles praticamente cortaram todas as Madeira de madeiras de construção. construção. Ainsi, ils construisent des maisons, E assim eles constroem casas, des maisons en aluminium, casas em alumínio, en acier, em aço, et ainsi de suite. e assim em seguida. Il y a de grandes découvertes et un grand progrès dans la science. E eles, há uma grande descoberta e grande progresso na Le ciência. progrès de la science est un signe du temps de la fin. O progresso da ciência é um sinal do tempo do fim. Amen. Amém? Maintenant, Agora, malgré leur progrès,
apesar do seu progresso, Dieu leur prouve le contraire. Deus nos prova o contrário. Le réchauffement de la planète. O aquecimento da Terra, do planeta. Comment éviter ça? Como evitar isso? Oh non, attention avec la forêt Ou équatoriale. não, Faut plus cuidado couper com les a bois. floresta Oh. equatorial, não cortam as madeiras. Vous aussi, vous avez eu du bois chez vous. Vocês também tinham, você floresta lá. Le blanc, c'est un méchant. Os brancos são maus. Son bois, à lui, il a tout coupé pour fabriquer des maisons. A sua madeira cortou para fabricar casas. Des copeaux, des bois et des copeaux. As madeiras, Et les copeaux, c'est les déchets du bois là. sim, as palhas. Les copeaux là, As palhas, c'est ça qu'ils fabriquent, le meuble qu'ils nous envoient é ici. isso que eles fabricam os imóveis que Ah, mandam vous para voyez aqui. nos meubles là, dès que ça se mouille là, c'est fini. Comme au Vocês Fumuka. vão ver a mobília quando se molha, acabou, está a estragar. C'est fini donc. Du faux bois. É uma C'est le madeira falsa. copeau. São as palhas. Le vrai bois, eux, ils les utilisent. A verdadeira madeira eles utilizam. Et le copeau là, ils les envoient ici. E as palhas enviam aqui. Ils ont coupé leurs arbres, coupé. Eles cortaram todas as suas Ils árvores. fabriquent de très belles maisons pour de Fabricam grands boss. belas casas para grandes bosses. Ils ont fini le bois chez eux. Acabaram com a madeira lá. Ils ont des deles. problèmes maintenant avec l'oxygène. Agora tem problema com oxigênio. Alors maintenant, E agora ils veulent imposer en Afrique. querem impor aqui em África. Essa Essa coisa de fazer carvão tem que Mais deixar. nous sommes pauvres, on n'a pas de réchauds à gaz et Mas des nós histoires somos comme pobres, ça. não temos. Laissez-nous préparer avec le charbon. Tem Non, que non, non. preparar com carvão. Não, não, não. Les arbres là, c'est ça qui nous donne la bonne respiration. Essa árvore que nos dá uma boa respiração. C'est ça qui essaye un peu d'étouffer un peu la chaleur. É isso que tenta. Pour nous abafar donner o un bon calor, climat. para nos dar um bom clima. Mais vous avez vos bois là-bas. Non, Também non. tinha uma madeira aí lá. Attention avec la forêt Mas équatoriale. cuidado com a floresta equatorial. La forêt de Mayombe. A floresta do Ne Mayombe. touchez plus. Não toca. Il faut plus déboiser. Não é preciso não cortar mais as árvores. Mais quand ils ont besoin du bois là-bas, Mas quando precisam de madeira lá, ils viennent, eles vêm, ils ont la licence pour aller couper là-bas eles vão cortar aí et ils les amènent chez eux. e levam na casa deles. Toi, quand tu veux aller couper là-bas, Mas quando tu queres cortar, selon l'article 105 segundo o artigo de la 105 Constitution de la République, da Constituição da República, un citoyen qui va aller couper le bois dans la cidadão que forêt vai de cortar a Mayombe madeira ou na bien floresta do mundo, la de forêt Mayombe. équatoriale, ou equatorial, les articles, ça sort os maintenant. artigos saem agora. Que Dieu ait pitié de nous. Deus tenha piedade. Réellement, nous vivons par la grâce de Dieu. Realmente nós vivemos pela graça de Deus. Toute la nourriture qu'on nous envoie, tout est pourri, Toda a alimentação que nos enviam aqui está podre, empoisonné. envenenado. Mais ils regardent les Africains, Mas eles olham os africanos, ils sont considérés comme des cobayes. são considerados como corvos. Parce que tout produit qui sort de laboratoire Porque todo produto sai do laboratório doit d'abord être testé par des cobayes. deve primeiro ser testado aqui no Nos coelhos, Nos ou coelhos. no porco de índio. porco índios. Et leurs cobayes, c'est les Africains. O porco índio deles é os africanos. Comment savoir que cette arme-là, ça peut bien tuer? Como saber que essa arma pode matar bem? Ils fabriquent bien. Fabrica bem? Bon, comment? Vous n'avez pas besoin des armes? Mais Oui, vous mais avez ici, besoin d'armes. il y a des armes sophistiquées. Aqui, armas sofisticadas. Il faut venir É expérimenter. preciso vir experimentar. Ta, 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 ta. Et ça tue. Hein? Isso mata. Ça, c'est ça qu'il faut. Vraiment. Il faut expérimenter É preciso experimentar. avec le corps des Africains. Com o corpo dos africanos. On envoie ici. Enviam aqui em África. On envoie en Afrique. Enviam em África. La viande pourrie, Carne empoisonnée. podre, On podre envoie en Afrique. envenenada, envia em África. Inconscient que nous sommes. Inconsciente que nós somos Et par la grâce de Dieu. e pela graça de Deus, Voilà pourquoi tout ce que vous mangez, priez por isso d'abord. tudo que você come deve primeiro rezar. Seigneur Jésus, sanctifie, purifie ce repas que je Senhor vais prendre. Jesus, santifica, Au nom de purifica, em nome de Jésus-Christ. Jesus Cristo. Amen. Amém. Lui, il sait qu'il a mis du poison. Ele sabe que meteu Toi, veneno. tu es en train de manger, Estás a comer. tu es en bonne santé. Boa saúde. Ah, Mais les Noirs là, ils sont comment? mas esses negros são como então? Ils sont pas morts, ils sont Não pas estão morts. mortos, não. Ils vivent encore. Oh, Vivem oui. ainda. Non, mais les Africains là, ils ont quelque chose. Mas Hein? os africanos têm alguma Non, coisa. c'est Dieu. Não, é Deus. C'est seulement la grâce de Dieu qui É est plane sur simplesmente a nous. graça de Deus que está em nós. Sinon, nous étions des gens à exterminer depuis très longtemps. Não, já estaríamos exterminados há muito Pour tempo. que l'homme blanc puisse venir simplement habiter et Para que o prendre homem ses branco possa responsabilités, vir faire ce qu'il veut faire. viver aqui e fazer o que bem entendesse.
Il fabrique les Fabrica armes. as armas, Après la fabrication, depois da fabricação. hein? Qu'est-ce qui reste? C'est des déchets, non? Não são Les déchets là, c'est quoi? C'est des são déchets resíduos. toxiques. Où est-ce qu'il faut jeter Onde ça? vai deitar isso? C'est du poison et beau maca. Qu'est-ce qu'il faut É faire? veneno, mata. O que devemos fazer? Amis africains, on veut collaborer. On a Alô, africanos, des você déchets colabora? ici. Aqui On veut resíduos. venir jeter là-bas. Queremos deitar On va aí. vous payer un peu d'argent. Vamos pagar dinheiro. Toi aussi, on n'a pas de problème. Também não há problema. Nous, on a beaucoup d'endroits ici Nós vides. temos Vous pouvez aqui venir. lugares vazios. Por vir. Ils quittent avec leurs déchets toxiques. Sai com seus resíduos toscos lá, Ils viennent jeter ici. vem deitar aqui em África. Et on est là. Estamos aí, Des maladies chroniques doenças crônicas à cause des déchets toxiques. por causa dos resíduos toscos. Des maladies qu'on ne pouvait même pas trouver en Afrique ici. Doenças que até não podemos encontrar aqui em África. Vous savez, à force de marcher seulement pieds nus comme ça Você guérit sabe des que a malades. força de andar simplesmente aqui, a perna descalço, cura doença. Marcher seulement nous piétiner des pierres là, tout ça. Tout Andar ça. simplesmente assim a Les pé. villageois ne tombent pas malades facilement. Parce qu'ils marchent nu-pieds. O aldeão não doença à toa porque ele anda descalço. Pendant qu'ils disent que vous marchez nu-pieds, il y a des microbes. Porque você, enquanto você diz Mais que ces você mêmes anda microbes, descalço, Dieu a fait qu'au travers des pierres que nous piétinons, ça guérit des maladies. mas Deus fez com que os pés que nós temos possa curar as doenças. Et avec leurs déchets toxiques qu'ils viennent jeter, Com o seu resíduo tosco que vem deitar, la respiration. a respiração. Quand nous respirons ça, Quando respiramos isso, ah, oh, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne não va dá, o que é que não dá? pas? Non, Ah não, les bronchococoques, les bronchococoques, je ne sais pas quoi. On commence à donner des noms là, começam a dar muitos compliqués là. nomes complicados. Mais nous, on ne connaissait pas ces Mas histoires. nós não conhecíamos essa história. C'est eux, São eles. c'est la fin des temps. É o On fim veut do nous tempo. exterminer. Querem nos exterminar. Mais la pierre de fête Mas a pedra de cume descend desce. sans le secours d'une main. Sem o socorro de uma mão. Il va mettre tout en pièces. Vai meter tudo em peça. Voilà pourquoi ça fait des retours. Eux-mêmes, ils ne comprennent O que eles pas. fazem? Regressam e não Como entendem. ça? Como isso? Mais oui, Mas sim, Dieu ne laissera aucun péché impuni. Deus não vai deixar nenhum pecado impune. Laissez les pauvres avec leur pauvreté vivre ce qu'ils sont en train de vivre. Deixa os pobres com sua pobreza. Vous voulez encore leur ajouter du malheur. Quer mais aumentar mais a desgraça? Le Dieu invisible, Deus il voit. invisível, vê. Il ne laissera pas comme ça. Não vai deixar assim. Voilà pourquoi, bien aimés frères, É por isso, meu bem irmão, quoi que nous sommes au temps de la fin, embora que estamos no fim do tempo, nous serons récompensés. seremos recompensados. Pour ne pas que votre sacrifice soit vain, Para que o vosso sacrifício não seja em vão. n'ayez pas un pied dans le monde, un pied dans la parole. Não tenha um pé no mundo, um pé na palavra. Sois chrétien. Seja cristão. Si tu veux être païen, sois aussi un vrai païen. Se quer ser pagão, seja um bom pagão. Au lieu d'être un peu chrétien, Em un vez de peu ser um païen, pouco pagão, um pouco cristão. Não, ce não, n'est não. pas une bonne position. Não é uma boa posição. Attache-toi à la parole, Liga-te à palavra. aime la parole Ama a palavra. et Dieu t'aimera aussi. Deus vai também te Que amar. le Seigneur vous bénisse. Deus, o Senhor nos abençoe. On se tient debout, merci. Vamos nos colocar de pé, obrigado. Avec nos têtes inclinées, Nossas cabeças inclinadas. tandis que vous tenez la main de votre frère, Enquanto pega a mão do seu irmão, avec nos têtes inclinées, nous allons murmurer ce petit cantique. com nossas cabeças inclinadas, vamos murmurar essa pequena Pendant que canção. vous priez, n'oubliez pas de prier pour votre frère que vous tenez la main. Não esqueça de orar o teu irmão que pegaste na mão. Priez pour votre soeur que vous tenez la main. Ora para o seu irmão que pegaste na mão. Priez que la grâce de Dieu puisse abonder, Ora que a graça de Deus possa abundar. que nous ne puissions pas nous éloigner de cette parole, Que não possamos nos afastar dessa palavra. que Dieu nous garde dans la parole, Que Deus nos guarda na palavra. que nous aide à vivre cette parole. Que nos ajuda a viver essa palavra. À l'ouest, le sol se couche. Il arrive à la fin de sa. C'est la fin de toute chose. Oui, Seigneur, c'est la fin de la course. Sim, Senhor, é o fim do curso, da corrida. Nous devons réellement vaincre le monde et partir.
Nós devemos realmente vencer o mundo. Car le assim, monde et sa convoitise passera. Porque o mundo, a sua cobiça passará. Mais la révélation de la parole prêchée par William Branham ne passera jamais. Mas a revelação da palavra pregada por C'est William ça Branham la parole, la nourriture appropriée pour notre époque, é essa palavra, a alimentação pour le apropriada bien-être de notre âme. para o bem-estar da nossa alma. Oh Dieu, Oh Deus, bénis Seigneur tes enfants abençoa, Senhor, teus pour le filhos, sacrifice qu'ils ont fait ce soir, pelo sacrifício que eles fizeram esta de tarde. venir en ces lieux écouter ta parole, De vir neste lugar ouvir essa palavra. venir communier avec toi et toi avec eux Seigneur. Vir comungar contigo e tu com eles. Bénis leur humble âme, Abençoa suas humildes almas. bénis leurs projets, Abençoa seus projetos. bénis leurs activités, Abençoa suas atividades. bénis leur foyer, Abençoa seus lares. bénis tout ce qu'ils sont en train d'entreprendre. Faça tudo que eles estão. Abençoa tudo que eles Repars estão. avec tout un chacun à sa demeure. Todos mundo, até sábado de manhã. Garde-les sous la protection de l'aigle Jéhovah. Guarda-os sob a proteção de Águia Si Jeová. telle est ta volonté, vendredi nous reviendrons pour écouter ta Se é a tua parole. vontade, saímos daqui sexta-feira para ouvir sua palavra. Accorde cela pour ta seule gloire. Conceda isso para a sua Dans le glória. nom béni Em nome abençoado, qui est au-dessus de tous les noms, que está acima de todos os nomes. le nom de notre Sauveur O nome do nosso Senhor, et Seigneur Jésus-Christ. Senhor Salvador Jesus Cristo. Amen. Amém. Que Dieu vous bénisse. Deus abençoe. Nous asseoir. Podem sentar-se. Bien, nous sommes arrivés à la fin. Bem, chegamos ao fim. Dieu voulant, nous allons revenir le vendredi. Deus queira, vamos regressar sexta-feira. Il y a notre frère Bruno Lukoki, l'interprète, Há o nosso irmão Bruno Lucoco, intérprete, qui a perdu son grand frère que perdeu o seu irmão mais velho, ici à Rocha. aqui no Rocha. Donc, tout celui qui connaît chez la sœur Augustine, chez le frère Pelé, Todo aquele que conhece na casa da irmã Augusta, ou a irmã Pené, c'est non loin de frère Pelé. não é muito longe do irmão Belém. Donc, si vous arrivez chez frère Pelé, Chegar, Senhor abençoa ricamente. ne m'oubliez pas dans les prières. Não me esqueça nas orações. Tandis que la mélodie passe, nous sortons. Enquanto que a melodia passa, vamos saindo.